Sini bisingo, tunggu.
Dipor Gaham Jotono, respected President of Tipra Motha, TEF ni Vice President, and all our MLA colleague and our CEO TTADC, Jotono Dipor Gaham Tevisa. It's my honor to be here to talk in front of you all. Belaino khatong thogo all felicitation of Haimanjama Bagai. TF for any chikonsa contribution tongo, of no normatinis hike narona, nor to see a phenomenon. TF ni J logo obo Anglo Sanamo. All of Sanamani Uklogo Chigonsa story dongo. Chini Bubagra Saka logo Sanam Bihneno, Ge Sanampuru and Sata Hete after design the car. Abani Bising Bubagra over choose Kaika, Jehetoro Hills Ganang. Duita Hapung Ganang Ovnon Ungo Kachiri, final Kachiri Nisao. Jehetu, we come from the hills. Jeng hatai habung otong nai borok with pride obno final khajaka obno chikon sani contribution tai oro gabang ma kisi confusion gabang ma ya kisi ja confusion kai ani surname no tei dangsu hni boikau man oro 5% ka nung kai chinkok borok de man dei. Yes, of course I do speak kok borok. Garo community ni belong kayo, happen ko borok saimano. TF ni contribution ochini thana election chungukha directly or indirectly busuk ke supportive ngkha aboni bagai belai kheno hambai paiphaya hambai ang Dhalai district ni belong kayo. Dhalai district ko ang jothesto support mangkha. Abni bagai especially chini Dhalai ni TEF Ragnabo ang belai ke hambai mario norok se society ni torch bearer tabu norok ni through dei se developments infrastructure ba revolution generation of hayo chini different domain, norok ni different domain. Haipano, oje jani domain no tongi pano jengje combine khaye samung tangai oje tini 13 MLAs fruitful ngai jeng assembly wo jeng khorang ti sai mangkha oro norok ni phan tomoni bagai norok no belai ke hambai. As I am new in politics, I speak very less. I'm khub kom no kok sao. Haipano tinini o special dewo norok nang taiwisa hambai ruhoi ani kok chikon sao no pairika hambai. Tini sini tap by kasi songsajak felicitation program. A program ni panda fangokram khulumung yaparo. Tei bono karibu tini ni felicitation program bhai manjak paika chini Tipra Mothani Honorable President Borom Ganang Vijay Kumar Rangkol sir bono khulumung yaparo bono karibu chini TTADC government ni official chief executive officer bono bani khulumung yaparo tei bo jaga bhai manjak paika chini khoroksa ka angmung salia Sini Jotto Honorable 13 MLAs, Tei Sini Honorable Jotto MDCs, Tei Jotto Teb ni Jotto President, Vice President, Tei Secretaries, Tei all members Jotto no pipe hambai, Belai kena tong thogo, Khat janggo, Amo haike Sini Tef, Roksungno lam somoni bagai.
बेलायखौनो खा कुवार ते खा कतर बाय आं लामसबजांमोननि बागै पाइपलाय हामबाय टेपनि कन्ट्रिबिउसन जों साबै मिया बरक जेबा बेसनो चुबाखा शुधुमात्र बरक कर्मचारी नै जोंनो रां पैसा सिनि बाय चुबाया रां पैसा बाय जोंनो चुबा माने साथे साथे गोबां मा काहाम कक जोंनो साजेसन रिवो एडभाइस खाइबो कारण थाजी साइ दं मानसिनि पल साइ थं माहाय आंबो खरकसा निउली इलेक्टेड एमएलए ते पलिटिक्स आं कताल सालसा आंबो मास्टर चाकरि खाइ दंमोनिनो इंगे सडनली चाकरि थांमोनि यागुलो बुबाग्रा बाय सामतानानि सुजुग मागै सिनेति प्रामथनि हाफोरां हाफायो बनि बागै तिनि अरा एमप्लयिज दंनाय जत्तनि किसा बाक्सा गोबांखौ फानो कन्ट्रिबिउसन खाइमान ना बाक्सा किसा फानो खाइमान थों हाइफानो जों जत्तनो समान बाबे नायो ते स्पेशली हामबाय माया फागो ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम आनि अम्पिनगर एसेम्बलीनि जारा तेबो दंनाय और आनि सिनेमानि आनि बंधु दंगो सिनि वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रलनि नेताजी देव बर्मा बेलायखौनो आनो चुबाखा बनि नगो पर्यन्त आं माथुखा सालै सालथा माइ बुचाखा तेबनि एन्टायर टीम चिनि अम्पिनगर जे टेप टीम दंमानि बरक गोबां माखे चुबाखा हाइसि बरनि बागै द किसा प्लिज याफा खर किसा बरमा तै सारा त्रिपुरानि टेप जारा टेबो दंगै जोंनो चुबाय दंनाय बा डाइरेक्टली बा इनडाइरेक्टली जारा चुबाय दंनाय बरनो जों पावै मैया जों जयेन्टलि अमा हायगोन जों चिनि बुसकांनि चबानो जों कपलाय खायनि बागै आगोनो नांनाय ते बुचिनि टेप ते बुस्रंगै बुसकां आगौथों जोङो चबाथों चिनि तिप्रासार कलुक दंमोन जागाबो थाङैबो जागानि बरफ कलुक जानो जों तिसाना नांनाय कारण चिनि जों साइमाना चिनि इकोनॉमिक स्टेटास बेलायके हामिया ना चिनि याफा बिजनेस दं इनकाम चिनि कोनो सोर्स गरै हाइनि बागै एकमात्र जों डिपेंड खायो जारा कर्मचारी जारा चाकरि खाइ दंनाय बरकनो काइसे जों डिपेंड खाइ चलै दंमानि बागै चिनि चराय खनाय रगनोबो चुबागानि खेतरे गन्दरन थानानि रिक्वेस्ट दंगो नर जब तो याप्रे बाक्सा खाइ चिनि चराय खनाय चिनि पार्टीनो तो चुबाय दंगो बनि बादे फानो विभिन्न सोर्स से चुबाय माखाके बेलायगोना हामनाय ते कक सालि आंबो गोबां मानसिनि दायस आसुगजाक दंगो कक गाहाम जों खोनालायनाय आसोनो सोथों जतनो खुलुमबाय खाते हामबाय बेले हामबाय सिनि ऑनरेबल एमएलए सारनो फारिबुनि यागल जों ऑनरेबल एमएलए संजय मानिक त्रिपुरा सारनि बिसिंथि जों साफा खोनाबाय जतनो दीपुर काहाम तिनी टीएफ बाय संसाजाक 13 एमएलएस कटाल दंनो बरन दोनानि बागै काइसा नवाय सलचिनि ऑडिटोरियम हॉलनि काइसा पांडा ओ पांडानि बरन गोनां सभापति ताई चिनि फाइमानजा फाइजाक त्रिपुरा मथानि ऑनरेबल प्रेसिडेंट चिनि विजय अंकल सार न खुलुमुं याफारो ताई चिनि ऑनरेबल एलओपी चिनि सार अनिमेश देवबर्मानबो खुलुमुं याफारो ताई टीएफ नि जत 13 एमएलएस आर चिनि ऑनरेबल एमडीसीस ताई बुसकांगो आसुकजाक चिनि टीएफ नि तुइफां तांफां जतनो
paipleya hamjamung tai rangsak ni dofani sibai bisi kok sagla karon kaisa kaisa ke kok saranan thangka angke সময় गोबां नानाय TEF জন্মলগ্ন থেকে যেভাবে চিনি যে জাগো চিনি गेप दं चिनि मथानि गोबां मा गेप न बरक आबनो फिलआप खायरुचनो एडवाइस रुगो कारण TEF नि जे कंट्रीब्यूशन सानानि थांगा हांके ब्लाइखे और तिनी जे 13 MLS जों जे अरब बुसकांगा आसुजाक आबो क्रेडिट टोटली नरनि थानि थांगो दाखुरो नर आसुखे चाकरी खायमानि परे कायसा बयनि पलिटिकल ताई कुबुनि पलिटिकल बाय नायसुक जागै नरकनो माने खूब रिक्स नागै हायफानो नरक नुखुंनि सामुं ताई अबनो याकरै गोबां मा याकरै जे दफानि सामुं गोदान मानि अबनो आं नरने थाने सिरो कृतज्ञता आं पालन खायनाय ओमफ्राय चिनि करबुकनि तरफ থেকে TEF नि आं हामबाय मारुओ स्पेशली चिनि काका मंगल देबरमा बुसकांगो आसुकजाक ओमफ्राय सेक्रेटारि प्रेसिडेंट दङ चिनि कृति उच्चय बुसकांगो आसुकजाक बबो चिनि सनमनि त्रिपुरा भाइस प्रेसिडेंट सेंट्रलनि बो बुसकांगो आसुकजाक ताय बालक दा बालकदन बरनि बागै किसा ताइबो गोबां मा करबुक दंनेरनो याफाफोराव बिदिनो आं सानो कारण बर करबुकनो कायसे रिमोट एरिया टोटली बांग्लादेश बॉर्डर बाइसिंग करंजा मैक्सिमम हाइफानो बर किरिया हर साल खाखला बियासागै दफानि बागै जे सामुं तांमानि आं बरनो अरतं तुतिनो खुलुम हरो हुमा हामबाय ताखुरक जरामां खांके ताइ बुसकां ताइ बुक कक सालनाय दिनै गोबां मा नेता काहाम काहाम कक सालनाय दंगो तबे अ ककले थाइजा मासा सिनाय जों जे जागा दंफानो दफानो मा हामजा लायनाय बुसकांगो चिनि अमो चबा ताबुक चेंद्रबसे ओ चेंगमानि चबाओनो बुसकांगो चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन न हाताय दफानि बागै जे जागा चिनि तामो तामो कायथाय चिनि जे वान सुमुं सामुं तांनानि जे चिन्ताधारा आबनो जों गाहाम खे बुसकांगो आगरना लाना नानाय नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै जों गाहाम खे मावन सुलायसनाय ताय कायसा ड्राग्स न तै किसा चिंता खालेदि आं आबनो तै कलक सालिया ड्राग्स जोनो डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बैकबोन न नष्ट खाय तंखा सोसाइटी न पूरा आमो खाय तंखा आबनो तै किसा चिनि TEF सं सोसाइटी बे सालाये गाहाम गाहाम एडवाइस रेडी होनाय जों नरनि तरफ থেকে कायसा ताइ वैसा कन्ट्रिबिउशन मानाय जों ड्राग्सनि बिरुद्धे फाइट खायनायनि बागै आसो साइनो आं जतनो चिनि रांसाकनि तिप्रसाद दफा आयोग लथं चिनि बुबाग्रा आयोग लथं जतनो काम गुरुंखे माथं थं नै कक सामानि बिसितिनो अरनो पाइरखा जतनो हामबाय खुलुमका Belai-belai hambai sini honorable MLA Sarno petition apa ki khana lagi sini honorable MLA Biswajit Koleshwari bisiti जतनो दिवस सारिक kaham दिबर सारि नहनो म दिबर बाख्ले दंखा सारि गानाय दंखाब्ला आं बगे जतनो दिबर सारि काहाम तिनी TEF बाय संसाजा तिनी अ फेलिसिटेशन प्रोग्राम नि आसोफां बरंगना आनि खुलमुं याफारो तेनो फेमनजा फैक्या बेलाय खागना ताइचिनि तिप्रामथा पार्टीनि प्रेसिडेंट बरमन विजय कुमार रांखल बना पाइपले हामबाय याफारो तेरो फाइसक पाइखा चिनि TTIDC नि CEO बनो पाइपले हामबाय याफारो
তাই খরচা নাই থাকা তো টাইম বেলাইকে নাংसिनाय আমনি বাগै যত MLA তাই অনারেবল চিনি MDCs ro তাই চিনি ত্রিপুরা মথানি সিনিয়র লিডার ro তাই পাইপ্লে হামবাই মারিও যত TF ni sengkrak juksong no khulumung tai chiba yafori kisi sa kok sanai tan bagi male basa mairau khujak tongba jani sawo kok salali asada amo sali en tongoni no haipano sadi ke sajino kok khoyobono kok to gabang sani grikha belai belaka hambai mario chini TF rokno angbo takar jolani ngei the last election no sini TF takar jolani committee ni enggai ang belai kan suba sumangkha ang bagi baronang peila belai khulumu ya pharo tai chi bai hak choban chi bai ya chum saimano chini society wo employee ro কর্মচারী রংখা chini সমাজ ni revolution tumna thangtani barni bhumika mane belai khan dorkar revolutionary bonify chini society o jara tini kisa job khai dongnai ro borono chinta buddhi সম্পন্ন ব্যক্তি hinjago chini society no kaham ka thekla thangtani norok jotoni no chini joton bhumika sun mananai tini sanamu jehon maso जों मोनो आनि कायसा कोइमं दंनाय दिनै नर जतनि थानि जों जे ग्राउन्ड फन दंथौ जों जे कुनु जागायाव दंथौ कायसानो चिन्ता खायना दरकार चिनि दफा चिनि सोसाइटी नो चिनि जेराव चिनि फ्यूचर चिनि जेनारेशन जों बाहि कुसु लांनि थांमानाय अबनो दिनै चिनि मिशन चिनि विजन चिनि थिनां जों दिनै अबन नासि कक मास जों चिन्ता मा खायने कारण नर आं सु दिनै एमप्लॉय सिमिन नुगिया नरक चनो चिनि ताखु पाठान सायख्लांमा हाय चिनि मेन्टली फाइनान्शियली नक चनो जतन सुबाय फयो काजै जों दिनै जेसेबोन जों बखाव समायदां मा थानाय जे जों सुदु कर्मचारी संगठन चिमिन जों अंगै बसगां सामं खायग्ला दफानि बैकबोन दफानि वारियर्स बोबागानि वारियर्स हिसाबै जों सामं खायलायनाय अबे जों दिनै खावस रायसाय मांलायनाय काजै बिसि कक त सानाखै नरक जतन सिजाक नुकजाक आर अबनो सानाय तिनी जों जरा बाक्सा तिनीबो फाया पुरा तंगिमानो चिन तिएब कमा फाया आगे कमा नुगमानि बाक्सा फियाबा ट्रान्सफर न किरुइर फाया बंग तंगमानो तान बगै तिब्रा मथा पावर सरकार फाइलियाबा बाक्सा एब्सेन्स रखो नंगैमानो तेबा आं सानाय पृथ्वीनि पॉलिटिक्स वर्ल्डनि पॉलिटिक्स सेकेन्ड मिनिट चेन्ज हुइ दङो এই ত্রিপুরা মথনে একমাত্র পলিটিক্যাল পার্টি নে বসকাঙ্গ যে বসকাঙ্গ সরকার ন जों বাসা আসক বাসা খাইমানাय নর কোন তাকিরি খাজন দাখক দেব খুকসं जों मिलि फाइट खायनाय दफाय बाय जों सामं खायनाय अबसि ग्राखक जों डिसिजन मानानाय बाक्सा बर नुगले যখন एडीसी पावर अफ फाइमानि परे जों नुखा हायसि कमा बर फाइकिया बुरुं हजार फाइकिया केबा किसा तिब्रा मथा तिनि सरकार फाइलियाबा बासबा चेयार खाली लायता हेदबा काजे कुन वाना करे हेपन जों अ चेयार खाली अबसं कोपलंग नाया जों तिनि क्वान्टिटी नाया क्वालिटी सेनांगो दफना हामजाकनाय बखाबाय हामजाकनाय हामिया जराव तंनाय काहाम जराव तंनाय आमति जोंनाय आन बगै आं नरन हायने हाय खुलुमु याफरै चिबा याफरै तिनि अकक सामना अरुण पारिका हामबा जतन बले हामबाय सिनि ऑनरेबल एमएलए सारनो फाइदि जों खोनालाय सिनि ऑनरेबल एमएलए देखौसा फिलिप सिरियान ऑनरेबल एमएलए फिलिप दियां सानि बिसिं जतनो सानजा सारि गाहाम जतनो आनि खाफां हामजामा याफारो दिनै अ प्रग्राम फाइमानजाक फायनाय जोंनि बिकेसार ओमके एलओपि जोंनि अनिमेश सार
কেমন লগে ফাইমানজাক ফাইনাই TF নিঙে এক্সিকিউটিভ কমিটি ওমफ्राय যত এলাকানি মেম্বার্স রক কেমন লগে খাপাং খাকসামো ইয়াফারো তিনি আনি র ফাইমানজাক ফাইনাই আনি কলিগস রক ওমफ्राय ADC ni hapani MDC CEO ro joto rok no khapang khaksang maya par angoro asukok sanani bu grikha tan mikha ansai buskango kabangma kok khna thok ro sai kalang thangka khapang khaksang maya par tini sno TF lingai ora sno borom rumani de o borom ruman jaga o thaising kabangma ani colleagues ro sai kalang kha जों तिनी अर जों साइसिं बाय पाया जों अर 13टा MLA माने जों साइसिं बायमिया अर जों जत दफानि बुमा बदल हिंदे youth हिंदे एमप्लॉय हिंदे ओंखाय सिनि जत बुबागना हामजागे जों न सुबामान बागे तिनी जों अर नं बुसकांगो जों फाइमानजा फाइमाननि बागे जत न जे जों सुबानाय रन खाफां खाकसां या फारो के अमनि बिसिङो थाइसिं जतन साबिखे ओवरऑल आं बो साना मुसु ani 60 constituency ningai je ang kaisa ke bu munali ya ai puno je TF ningai je suba mani belai kono boragano suba ka ओंखाय आमन लगे bo borok गोबां मा जागाव आनो गाइड बुक खायके तामनिंखे आं बयस बुक आरि कम आं पॉलिटिक्स फैमिली बैकग्राउंड फायो ai पुना एक्टिव पॉलिटिक्स आं आसे खाबजा गया होनबगे boragano गार्जेन हिसाबाव बरगानो गोबांमा लामा रग काहामथि खनानो तुलाङै दिनैसिम बरक TF रगनिबो आरो ओइको अबदान दङ सानो सुबामानि हानबगे बंनोबो खाफांनि तेवाइसा आं बंनो हामजांमा याफारो ओंखाय दिनै आं अरो सानानि आसो क गरै जों बुबाग्रानो हामजागे थानसानि लामा हिमखांखाय जों साइसिं बायले इंगिया जों थानसामा दंनाय tama serai tama okra tam sakra tama employee tama unemployed rok nungthung जों joto bubagrani kok khnawi जों थानसां गांखाय सिनि जे मानमानि सिनि नाइसिंमा बुबाग्रा नाइसिंमा जे ग्रेटर टिप्रालेन आमसं माना हिनि आशा खायो के अ कक थाइसा थाइनै साविनो आनि जरना अर मुथाका हामबाय लेबले हामबाय सिनि अनारेबल MLA नो जों फारि कखना लाइफिना हाय सिनि अनारेबल MLA मानब देबरमा सारि बिसंथि যতন রক্ষা TF বাই সংসাজাক বনরমানি পান্ডা आंपुलान हामबायनाय दिनै पांडनि आचुपां TF नि एडभाइजर बनम पापिल हामे मारो तारो फाइमानदाका सिनि तिपरमाथनि प्रेसिडेंट हाइकबा एकता सिनि हावो दफानबागे एकता लाइबुमा सिनाय गोजाम MLA बनगोनां विजय कुमार आंखर बना पाइपेल हमें मारो ताई फाइमानदाका सिनी त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली अपोजिशन लीडर हाइकबा तितेदि सिनी डेपुटी CM बनगां ऑनिमेज डिप्लोमा बना पाइपेल हमें मारो ताई और फाइमानदाका EM Education Haikaba PW Dini MLA Bangunang Citron Diploma Tairo Joto Daisa Asukzak Joto MLS Tai Asukzak Joto MDC Tai TTDC CEO Tai TF Vice President Secretaries Tai bini executive committee divisional ni adong bulong ni adong songno plan ani kakam tai coba ya paru jara
कर्मचारी रंग तो हामबाय बाया बु कक बाय हामबाय नाय आबान थानी कक करे ओ बासान थानी करे तांका हामबाय ना अब साबाया तांके जरा कर्मचारी तंगनाय रंबाय सिनि हालो दिनैनि सिमिया जों स्टुडेन्ट लाइफ जेफोरो चलि दङ जेफोरो जों स्टुडेन्टनि मुभमेन्ट दफानि मुभमेन्ट स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन खायफोर सिमिनो कर्मचारी दंबा हालागो जों दंलाया गोबां महर जे दंनाय मेक्सिमाम नगरनगर जों नगरनगर थांगै जों चुबासुर मासान फियाबा कर्मचारी থেকে वाइसापानो जोंनो चुबासुरिया अमाय जों मायाखौ रां पैसा बुद्धिवा जेबा जोंनो फानदुय जेबा दफानि कक सापुर मुभमेन्ट खायफोर जे लगिरि मानि जोंहाबो कर्मचारीनो हामबाय बाया दिनाव जे फाइने माननाय र अ हलो केबो किन्तुर कोनो मुंसा ट्रान्सफार कोनो कायसा प्रमोशन बागै फाया आबंखा बुबागान नासिगै थांजांगै सिनि मानसिने बाहायके तुमनाय आबो बायसि फाय आबो मेन नङै ना हामो दिने नङ बेलेके हामबाय बारो अ थांजा बुबागानो जे थांजाने खरां थांजाने ने जे कक सामाने न नर खोनावै लगै मा बागै दिने सानामो जों सिनि सुजाइटिओ सिनि दफा जदिनो कर्मचारी रक आगो फायाके कुन समय गुजुक कायमेया ताके इलेक्शन में सेम इलेक्शन 13 जन एमएलए नि एंमानि आबो नंनि बेलायके फान्तो कर्मचारी जेदिके थांगो आयनो बुटबो बिसिबाग थांपायो इलेक्शन पुरो सुनोखा इलेक्शन पुरो जेपुरो काउंटिंग खायो आपुरो कायसा डिक्लेरेशन फॉर्म रुई पुपुरुगै बेलिदा फुननाय आपुरो आं काउंट खायपेख्या आपुरो सिग्नेचर दंगो सिग्नेचर टाइटल ना नाय आं काउंट खायो उसुक मानाय जे काउंट खायमानि आपुरो सायमागा जे वांसुक मानि हाकेनो मांखा जे आपुरो जे काउंटिंग खायनाय सिगां जे गय मानि हुबा हुके मांखा गोमा रिजेक्टखा आबो सिनि दं मानि का कर्मचारी रक जेबेबे बुट दुई একটা মুখমুলখা আবার নং হামবাইরে বাইয়া কা আবার লগে যারা সাইজন সাইথাকা যারা ব্লক নি হামবাইরে মানে জায়গা আংবো হামবাইরে একলে কিন্তু জায়াং থানায় বংন সুবামা হাকেন আং সাউ নং সেটাসে বিসি আং সিনি গুলাগাতি ব্লক নি যারা টিএ টংনাই ডিস্ট্রিক্ট লেভেলনি ব্লক লেভেলনি আনু নং সেপা কে চুবা খানানি आं खावसम ताका बेलाय चुबाखा रां पैसांथों फानंथों आयदेर मा जागा चुबाखा आंबो सानाय आनी गुलागाति ब्लकनि जारा तंनाय टिए दंनो बंनो पाइबेला हामे मा दङ दिनै आसेनांथों नंनि बुद्धि नंनि फान आबो सामंथाय फानांथों सिनि बुबागने एकटा उदेन नाहामो सिनि दफानि पार्मानेन्ट सल्युशन साक्सेस खाइनदेनि नक लगे तंगाना हनाय जारा फाइननो नक तु फाइनाय आव खाव सुं पुजसाव आजक सावैनो और फाइ मानजनाय जत आदं रत्न विशेष कर जारा कर्मचारी टीएफ नि आदं न हामबाय बाय केस कक सामने और पारे के हामबाय बरक द फाइलतों बुबागना आइलतों हामबाय एफिने सिनि ऑनरेबल एमएलए सुबुट दबंग सानिबिसि जिनी 16 तारीख एप्रिल 2023 टिप्रा एम्प्लॉई फेडरेशन बाय लोअलिजा कैसा अभिनंदन कगानजों अभिनंदन फेलिसिटेशन न सम्बर्धना खालायमानि कैसा पांडा साबनो all newly elected MLAs रखना गेओ पांडानी चेयरपर्सन बनपुल्ला हामबाया परो ताई सिनी बर्सियान लीडर तथा
Tripura Rajyani Laibuma ni bisingo Rongnyatoni bobo khoroksa leader khobjago. Bini dartisi Tripura Rajyo bini agreement by 3টা seat sengtao 17 ni 20 টাকাও সেই বর্ষিয়ান বরং মজালে বরং বিজয় কুমার ang kono puila khrumu ang kono je khrumu pas pai play aisi ang sori lam pasai pasunga bo tini boara seat ST seat khari aga ang sori lam seat pasai khas khenge lagla all honorable legislators, all honorable MDCs, okay, sini Siusap, Captain Rathod, Tayoro sini Tepni office bearers, Hasal Sampani Penero, Narani Khani Hamzamai Tibaya Paru. Salanya kok tu kebungan tunggu. Garan sini biasa si kok bokdi dapat je mahaba. Sehingga kok saya sadane kebungan tunggu. Saya shortcut tu mapai. Tripura Rajyo ni রাজনৈতিক ভাবে বাতাইলাইমানি পড়ে সুইলেম সিট এমন সিট যাব নর নব বিসিংহ খর বসুকজা নাব কনফিডেন্ট দं সাইমিয়া সিনি দল কাছিন বিসিংহ কনফিডেন্ট গরৈ জয়লামা 38% বাকি পাস নেব আন টাকা জলন তো মাস কর্মচারী ফনা নয় মুখলাইয়া কনফিডেন্ট গরৈ he is going to lose Abai Mangsu. Piava. Credit goes to our Bubagara Haji. Bubagara Anthony Mungsha or Shumbo Kure. Devon was Shumbo. Down on top of Sadat Basuput Basakana. Tama Yakushaka Pin Kapalabo, Nara Haji. Our Bebang no Bubagara Anthony. Tangiba, orang borok tunggu, sini bising saw, kepala langkata bubak randar tu mulai, kepala sarang buru mana cie, nol sakit mana itu kepala tunggu sakit mana terpaksa, nol hyper jangan je keman tunggu, abang bising nol suzen, nol bo sus kain nalar sakit mana, baik jauh macam. Aja ansori lan kostum sini, tep hanya rok sap dong pisang, bahasa ini nanya musung kisah sap hai. Hambai. Borok no kam hisu bahasa ngomong saling makan kore. They have contributed, they have helped me. Lots, borok nek subah kano hasi. Kormosari put. Disnu wana zakha di 12% 2 anu putia omo khayruya ai tumi kemle paise to bot misunga no kemle paise juda apni জানেন সাটা আমি মাত্র 127 বুট পাইছি 127 বুট মানব কর্মচারী বুট কংগ্রেস তো খবাং মাখা আর সবচেয়ে খবাং মান কর্মচারী বুট আমতাম্বা Amunor ke anak hamzagi rumah di bapa, anak hamzagi rumah dia. Bubak Rani, Koraksa warriors no songi rohka bono rei pai ken masa. Tam di sana tong baro. Wan suki miya. 30% matro 30% mana, bo 35% mana. Song tong mani ya bo, balai tapsi. 1978 sana. Sini Borsian neta Horina Department pasang mani bayapur steli khola roktongu. Tabu steli khola keri. Sini matro 15,937 buta. Soi khangra sini serai 18,452 kau. 18,452. Tai thuruksa bai muguli. Thuruksa to 12 bajeri dikana. Bang itu pi pon tu thui production ya bang nom thangai barat bajari juga to mugli rok kaham no put ka
compared to गुबुन जाफिननाय नैबे ना किसिजा मा साका हायसि बहुत दुख कष्ट माने आरो पाइफाय मानिबा गुबुइके दंहांके गुबुइ लामाव हिमि दंहांके सालतलानो जागाव आसग्रौ साका दंनाय बहायसि आबां फोजोबख्लै गुबुइके जोंनाङै दंना नांगौ हायसि दिनै बुबाग्राबो जेसेङैफोर साजागैफोर दंखाना जागाव सफैदि आरो सीटनि बागै जतनो बखार दुख दुख लिलायजा खोनागा सिबायजल डिस्ट्रिक्टआव 3टा एसटी सीट मिसिङाव 3टा एसटी मामानि सीट मामानि 3टा गारि फिगाबल सोङाबो अब बुबाग्रा गारदो जों गारि फिमानो हायसि कारिश्मा बिनि कारिश्मा बायफायमोन बाक्सा बुक्सो सरकारा फाइटिलिया मा बायसे नुक फांसन नुक या हिस लाइ थांति सिउताबो तामो आबा हेंना नांबा राजनीतिक असम्भव गुरै जोंनो मन्त्रिना फाइटि हिंदं मसा जोंना याब्रसा जाय जलसारंनि हाय उन्यानि संगिनि थेंगासु दंगिरि अल अंखाना बुया बासना बुयां दं जोंहा जागा थेंया हायसि जोंनि बुबाग्रा सावा जतकन पर्यन्त सिनि जे यक खामानि गायसा लामा बायासा जों कोनो जागा थांया हायनि जों बेन गखना लाइन दङ पत्रिका सुइटि 6 जन एमएलए थाना नायखेपो 8 जन थाना नायखेपो दिल्ली सिमां दङ जों बय थांबो जों थांया तामनि थाना बांया नों फाइबानि बबर थांनो दंना बाताबो हम थांगांनो दिबा मा दंगांनाय हिसाबाव गाजै अबना मुजुलागे आसुकक सालिया जेबो सिनि रिसुस लिडार अफ कक सानाय दंखौ बंपुति सिंखलायनो जतन हामबाय बुबाग्रा आइग्लकथों टेप आइग्लकथों बरफदा फाइग्लकथों फारि हायके जों गिजा कखनालायनाय सिनि बिसिङाव दङ टिडब्लिउएफ नि बरंगनां जिक इनचार्ज मेडाम मणिहार देव बर्मा मेडाम नोंथिया जरा जायगाव कक्साना Tini TF ni luaji mabai kumulung nuai auditorium bo kaisa naithotok panda o panda wo panda ni asup phang okra TF ni vice advisory board ni vice chairman borongganang dakotona ni khulumaya pharo Pandawo Paimanjaka Chiniti Pramothani Boromganang President Shar Bijoy Kumar Rangkolno Ani Khulumaya Pharo Tini O Panda Bishes Khlayoy Chini Boromganang Tai Boromganang Juk 13 jona Kotal Chini Ti Pramothani MLA Borok ni Bagi Sitini O Panda Puilano Sini leader of opposition Chini Borongganang Sar Onimes de Burma Bono Ani Paiplaya Hanjakma Yaparo Tai Jotto 13 jona MLA Chini Katal Borokno Paiplaya Hamjakma Tai Siba Yaparo Tai Tini Sinoro MDC Tongo Chini Oro TTADC ni Chini Boromganang Shiu Saheb Chini Captain Rotin Saheb Tai Chini Buri Mothani Adongro Tai Jotto TF ni Chini Central Committee ni Adong Tai Adongjuk Tai Jotto District Block ni Phailai Tini Opandawa Jotto Nono Ani Paiplaya Hamjakma Tai Jobani Sibaya Pharo Tini Norok ni Bising Tui Klayoi Chini Boromganang Kotal 13 jona MLA Rokno Norok Belai Khaino Naithotok ni Bising Tui Brokno Borom Yapharka Karon Nong ni Bukhao
বেলেখানা খাতুং জাত আংসিও কারণ ত্রিপুরানি ইতিহাসে কোনো একটা আঞ্চলিক দল পুইলা 13 জনা এমএলএ মানখা তাই जों অর বুড়ি বাহাইন পুইলা চিনি বুকু খরকनै जों এমএলএ जिक मानमानि बागै जों बाहायन चिनि बुखा ब्लाइखैनो तंथगो ब्लाइखैनो हामजागो आबनि बागै नंनि टीएफ नि अबदान ब्लाइखैनो अपरिसिम हिनि मानो कारण आं बाहायनो खरकसा बातायनायबा कफ्लाय इंलिया फानो सेकेंड पोजिशन अंखा फियाबा आनि कलानपुर ब्लक नि टीएफ नि आनि खाजानि ताखुक सं बाहायनो बुखाव बानो अरो तंगै तंखां काय बुखाव मगै तंमानो चिनरके एमएलए मान्याबा जोंनाखौ हामबाय रिनाय करे हिनि मानो फियाबा एमएलए इंया फानो आं नरकना हामबाय माया फारो नरकनि बुद्धि नंनि फान नंनि सुबासु ब्लेखेना आं मानखा चंमादिनि जरो आबनि बागै नरकना आं बाहायनो पाइपले हामजाकमा ताइसि बाया फारो अबा हेकेनो नरक जोंनो सुबावै तंनाय थैयासा खनै जोंनि सभा तंसाब नरक जोंनो सुबाय तंनाय ताइ चिनी टीएफ ताइ चिनी एमएलएस एमडीसी रो ताइ जत्तो लिडार्स रकनि हालक नरकबाजों गाहाम गाय बलाय तंलायनाय हिनै वानसुगै चिनि बुबाग्रानि लगिवो जों तेपु फानबक संनाल बागै नरक जत्तो जोंनो सुबाय तंनाय हिनै आं कयो कबगै आनि ककिजा सामानि अरनम थाका टीएफ ताइबो फानग्रा अंथन ताइ चिनि सभा आयोग लक्थन हामबाय Balik hambai Madam Moniharno pada hari sini special guest di bising kisah kokna lainnya sini bising ini 500 tunggu honorable CUT dari sini Shar CK Zonodias Shar Nazar Razago Shar Konar Nago Jatana Khurumka Tini 16 April 2023 The Honorable MLAs needs a felicitation program. Wo program ne President of the function they are no chief guest hisabe Manja Phikha BK Uncle Honorable President of the Pramatha Party. They are nigo Manja Phikha Honorable MDCs, ex-MDCs, they are nigo Manja Phikha newly turn up pilla. Ani sakbai thang they TTADC ni administration taraf theke nirok jottano hambai te khaka ham danobo. Tini or nigo je felicitation program of the newly elected honorable MLAs. Or nigo jehitu felicitation ang MLA rogno mane kaisa ka bung kugoi ang khanaranan musugo felicitate thanen musugo parna hambai rena musugo. First of all, Sri Onimesh Dabbarma, honorable MLA from Asarambari Assembly constituency, Badabakte leader of opposition hisabe tongo. So on behalf of myself and also on behalf of TEF, I would like to extend congratulations, heartfelt, warm congratulations to him. Then Chittaranjan Debbarma, honorable MLA from Ambassa Assembly constituency. Then Sri Shubut Debbarma, honorable MLA from Cherilam Assembly constituency. Then Srimati Sapna Debbarma, honorable MLA from Mandai Assembly constituency. Then Sri Bishwajit Koloi, honorable MLA from Takarjala Assembly constituency. Then Sri Bishwaketu Debbarma, honorable MLA from Simna Assembly constituency. Then Srimati, though she is not here, Nandita Debbarma Riyang, honorable MLA from Raima Assembly constituency.
though she is not physically present here, she is spiritually present here, so I would like to congratulate her also. Then Sri Manav Deparma, Honorable MLA from Gholagati Assembly Constituency. Then Sri Philips Kumar Riyang, Honorable MLA from Kanchanpur Assembly Constituency. Then Sri Sanjay Manik Tripura, Honorable MLA from Korbuk Assembly Constituency. Then Sri Paul Dangsu, Honorable MLA from Karamsara Assembly Constituency. Then Sri Ranjit Debarma, Honorable MLA from Ramchandragat Assembly Constituency. Then Sri Pathan Lal Jamatia, Honorable MLA from Ompi Nagar Assembly Constituency. Barok Jotano, Anisha Baithang Te, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Administration Darab Theke TEF ni Jotani Ingwe ang Barogno congratulation Raga Assembly ko MLA hisabe elected ngone bagai. Sung sai mano government sung sai mano je government ni tinta organ tongo kaisa hangka executive te kaisa hangka legislature te kaisa hangka judiciary. Executives hangka president theke arambho khlaiyoi je office ni je class 4 porjonto they all belong to executives. Sungbo executives on khlaio we belong to executive branch of the government, executive organ of the government. They legislature hangka right from prime minister to the pradhan of the gram panchayat, they belong to the legislature. But judiciary line hangka right from the Supreme Court, Chief Justice of Supreme Court theke up to the lower court judge porjanta but judicial system okalai. Hangka oronigo tabok the TEF theke oronigo felicitation khaimani bisintei khlaioi. I see the convergence between the legislature and executives. Tabon is the okay, je honjago je rising of expectations of the citizens. O somoyo tabo jara oronigo honorable MLAs, member of legislative assembly hisabe jara nirbachito ongkha, elected ongkha. They have been elected by the public. Tabo ni dino hongka public ni expectations ni age of rising public expectation hojao. They are the representatives of the public. Aranigo the momentu razakha, momentu. I was feeling the momentum that have been given to honorable MLAs. TEF ni taraf theke the momentu razakha, it is a map of Tripura. It is a map of Tripura. Mainly the honorable MLA is a function. They belong to the legislature. Onek shomoy question khlai jago who makes the law? Who makes the law? Then legislation makes the law, and they are the legislatures. Borok laws nama ni pare jara executive chung jara executive line otong nai we implement it. Jara judicial system otong nai judiciary system jara otong nai borok they oversee whether the laws are being implemented in a fair and judiciously. Abo nai jago. Haini bangoi tini besikok sanani somoy kroi aranago je 13 MLAs rok je elected in the phaika borongno felicitate khainani aranago je panda songsa jakha songsamani bagoi ara Tripura Employees Federation ni joto representatives jara organizers borok jotono ADC ni administration taraf theka ang derona hambai rago derona congratulations for the organization of this function. Te kaisa finally sikang angomro sanamusugo je
borok jodio they have been elected from the particular assembly constituency, kintu borok member of the Tripura Legislative Assembly hisabe or news a movement to Rajaka map of Tripura, they are the voice, they are the representatives of the people of whole Tripura. Their jurisdiction is not limited to any particular assembly constituency. Haini magui assembly hangka ma kaisa pavitra jaga, kaisa mandir hai, temple hai, aranigo chini boroni asa, akankha, aspirations, aranigo sajarnai, borongni khorangtui khlaiयै जों तामो जाबाताबो जे साजाक तमनि जे चिनि बरक दफानि जे मुक्ति मानानि जे आसाम बरक आरनो चिनि रिप्रेजेंटेटिव नि बरक सानाय सामान्य पराय चिनि बरक नि जे राइट्स जे मानथाय अब प्रतिष्ठित नाय प्रोटेक्टेड नाय आ कक्का सागै हाय जरा 13 honorable MLAs angka borongno heartfelt congratulations rogoi mirok jarar nigot Tripura Employees Federation ni taraf theke jarar no panda sangsakha nero joton hai hambai rogoi ani ko karnum thakha jotona hambai khulumka Sini honorable si Sarno blai hambai bini blai ke nangkong ko sona kesarwan bagi pada sing hanya kenalanya sini honorable MLA Madam Sapna the Bormani Kupti sini speech kenalanya hambai Sharik Dibor Kaham tini TF by Sangsajat MLA 13 jana no Boromlina ni Panda ni tipano paiplaya hamjak matai jawani jibai o panda no phai mo changri phaika Tipramothani president mani jaknai Sar Vijay Kumar Rangkar te boro MLA totha LOP Baramganang Onimes da Burma tai all MLAs tai joto MDC और वो TTADC ni CEO Baramganang CK Jamatia te bor wo ex MDC ro TWF ni khorok nei Baramganang je Manihar de Burma Baramganang je Kajol Rupini te boro dayasha asubjak और वो हॉलो आचुकजाक TF ni joto leaders rokno ani paipleya hamjak mate chawani jibai tini bilai khe judang jagam tamni Himalaya joto program khlayo tini nahai judanu gyakho o juda bobo hungkai norok tamu sano hintong hana obo hungkai buri kom joto program no buri rok bilai khe kebang piaba tabu TF ni je program hongga buri rok no belai khe kom khai dongmani tamo kormachari rok buri rok ni phan kri inda hai ke jama tongsiu tai ke sangkai ani purbo boktaro tep hin salangmani tamno tep hin ni je kai jama tongsiu tep dokhna to TEF ang obono wan sumang muitu mangkha sini MLA LOP salja tep ta hindi khana to gya TF himaya da himani sini leaders of opposition bosi khana to jagi yanga kuno ekta karon tongna babo sukrubi chalang situn jai hok tasingo sini MLA sini Baramganang Poldangso Bosalangka nongni TF ni je symbol hapung thainiyo kecharo abo
साल पाजाक आव हापुं पाप हाति उइ जे साल पासाय फाय हायनो नंनि असामुंनो नुखा जे आरो गोख्रां बुफां जाब्रा दंमोनि बुफां तो गोथां अ गोथां थैफ्लाया आबुनि बागैनो अमहायकैनो वानसुगैनो रिलायखेना थैफ्लाया गोथां खाबो गोथां जे अरो सालनि जे कालार दंमोनि जे कर्म मंगलियाननि कालार आबो खबजा गैतंखा जे साल पाल हंखायनो साल आबो खबजा गैतंखा बेलायखायनो गथकजाक नंनि सामंबो अमहायकैनो गथकजाक साल पेप्लावै फायमाहाय नंनि तिएप जे कर्मचारी रगो अमहायकैनो बुबाग्रानो हामजाकमानि बागै हाते दफानो हामजाकमानि बागैनाय अमहायकैनो पेप्लावै फायका साल हायकैनो जाय होक जों नुखा कर्मचारी नंनि सामुं ताई कर्मचारी रकनि जे बंनि खलायथाय बं खलायमुं तासिंग आनि पूर्व बक्तारक सायथांका काउंटिंग नि कक आनि काउंटिंग नि कक किसी सारो सायांगांका आं तंथगलाक आनि आरो अमहाय नंखा काउंटिंगो आं आरो टेबिल आसुखा आरो टेबिल आसुखुरु आनि आरो नि जे बुसावै गनि लायखा कर्मचारी जे बैलेट पेपर न पोस्टार बैलेट न जलि उहिनि बिदा हाय खायबा चिनि दारा दानि मोखांगो क्रस कायरि रेव ताई तरिकनि बीजेपी नि आरो क्रस कायरि मोखांगो आनि आरो खा राइट खेरिव गब कैंसेल लंनाय नाखाबले अमहाय रगो नुखा ताइसे आरो मथा हनि बेरामान न एकदम अब मथा हिमांग बो बुसाई गनि मांग अब आसे के बेलट उनको बांखा बो अप्रुकतम हिन ओ मथा ता हमारे माथा खार करे लसे हिनि से तंसिउ आमसे के बो प्रेसार बो काजाखा गनि मांग कलम जाकमानि अमहाय कर्मचारी रंनि बुट बेलाय खिकलाय खा तिप्रा मथाव आर ठीक न जोंबो आरो बुबाग्रानि सेंक्रा इंगैनो जोंबो विधान सभायाव हाबैका विधान सभायाव जों कापिरिनो तरिखा पुइलावनो तेबो कापिरिनाय कर्मचारी रकनोबो आं सानानि मुजुंगो नंनि हेल्प नांगौ नों हेल्प नांया रां सिमिया नों थानि स्रोंनानि नों थानि चुबा जागनानि तेबो दङ जों साइमानो आगि अ हिस्ट्री रगनो बुफा बुरासा बुसानो रांरि गलांया बुद्धि सिरि गलांगो अ बुद्धिरि गलांमानि ककथाय रंगा हंगाय बाबू आं थैमानि यागल नों नखला बाजार गायदि माइखबजा आबख्रक थाइजा जादि कतनायावै खिदि हिनि जे ककथाय रि गलांमारो आबो रां बाय पाइमिया आबो रांरि गलांया आबुफा बुद्धि सिरि गलांगो आं अबनो सानानि मुजंगो आं सामानि अर्थ न अबो नों थिन थानि थिगनो जों रांमानो नरंखा बेकिं रिवो आंचलिक दल रखनो ताइति प्रामो थाना बेकिं रिखा हायफनो रां सिमिचुबा मा बाया नरबो अमहायकैनो बुद्धि बिरायरिदि जों जेमन ताबु जादो फानि बागि कक सानानि हिनिनाय जों नंखरका ऑफिशियल बेपारावबो नरक मा सुबानाय बाहायके फाइल प्रोसेस खायनानि बाहायके फाइल गुरुबनानि बाहायके प्रोजेक्ट खलायनानि बाहायके बिसकांगो तिप्रा चिनि ग्रेटर तिप्रा लेनि बागै बाहायके जों आबो अ धिमान नगनो दाति मानानि अबरंनि बुद्धि बिराय तेबो नं थानि अबनो कबो मुंनारगो एसेम्बली ओ जों थांनि तेबो कक सानानि अमहाय तेबो पॉइंट दं खांकाय जों नरेदि ताइसे अबो नर और जे तंनारो अनेक दप्तरनि तं बरक कर्मचारी तंगो विभिन्न दप्तरनि कर्मचारी जेमन नर जत्तो विधानसभा केन्द्रनि न खबजाकुंना जत्तो विधानसभा केन्द्रनि न सुख दुख तंगो परिथानि इंथुन ऑफिशियल बेपार इंथुन ओ ऑफिशियल बेपारबो
nong ni chuba chuma nyang kang kai jeng jesut pano orobo jeng assembly o thangdi montri ingdi office klaidi nong ni o kolom kai sam ni nong ni o dam maya kang kai jeng samung ago buitelang manggelak o samung no bonoro jeng no masu banai official o bahai ke samung doti doi khaimanani a samung rong no bonoro klaidi jeng no thik no बुट दिउइनाय जनगण बुट दिउइनाय बर जोंनो एमएलए स्नामका बा मंत्री स्नामका बा सीएम स्नामका हाइफानो चिनी बुक खालायताय तंगो जारा एलाकाओ गरीब बिग्रा खांग्रा तंनाय रगनि बागै सामुं तांना थांतानि जाहाते केबिमुं फायातै ख्लायै नंनि फान नांनाय नंनि फान जथेस्थ तंगो नंनि फान सेसुबासु सानु আর বুবাগ্রা এমন তাবুক জাদব ফানি বাগৈ খা নাং তংমানি জরা বুবাগ্রা বুচাই ফেমানি জরা অ জরা তংসানি जों अ जरानो रंमुइ नारगमाय आंगांगाय नेक्स्ट जेनेरेशन बाय यासि सुरै क्वेश्चन खायजाकुरो चिन बुखुगो अ आन्सार जों रिमान्या खानाय आबुनि बागै जों बुबाग्रा तंसा आसायके थैनानै नांनाय जतनो अ लामा तंसाव थानानै नांगौ गोथां तंसा जों जतथुक खलायमानसाक जादफानि बागै जों आरो साक मा तारलायनाय ताइ कैसा हंगाय आव कर्मचारी शिक्षित समाज जों ताइ कैसा दिगि मावान छुकलायनाय अब जों बुरि रग बमा आगुगनाय कर्मचारी बमा आगुगनाय अमहायका आगुगुमा फायनाय क्लाब रग आगुगुमा फायनाय अब हंके ड्राग्स तब जे ड्राग्स ताइ तंमानि सराय र अ लामा हामियाना चुस काय तंमानि अब बाहायके मुक्ति मानाय अबनि हयते बाहायके काति मानाय आ जागाबो नरंनि कर्मचारी रकनि फान नांनाय नंनि बुद्धि बिराय नंनि बुजकमा बाय गुबुनि बरक बुजकमानि ताकिसा फेरलायनाय नरबो बुजकदि आर बुरि रक बो आगुगि फाय तंमानि जरा अ जागाओ बुमा बदल बो आगुगि फायो TWF रक बो आगुगि फायो अबनो बाहायके चिनि अ तिप्रासा चिनि सिकला रकनो बाहायके अ जागानि मुक्ति रिमाना हिनिनाय आगुगि फायो नरबो आरो सुबा जादि हिनि नं थानि अबबो कबो नारगो तामुंगा हंकाय जे सिकला चिनि समाजनि जाति जे सिकला चिनि समाजनि मेरुदण्ड हिनि गनि जागो बरकनो आशावसे बरकनो नाहारैसे जों नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै कक सालायो ताइ आलादा राज्यनि बागै कक सालायो ग्रेटार त्रिपुरानि बागै कक सालायो आबुनि बागै जों सिकला रनबो अरनि बानचिरि तुबुनानि नागनाय बारा कक सालिया नरनो पाइफ्ले हामबाय मारियो तिनि अमाहायके नरक जोंनो बरम रिमानि बागैनाय आव अबो कायसा तामनि हिमालय चिनि अब बरर थानचा उं फाइमानि जरा अ थानचा उं फाइमानि जरानि बागैनो जे चिनि तिप्रासार MLA उंनायरो हिनिनाय नरक बर अमाहायके बरम रिलाय तंगायो ताबु तिनिबो अमाहायके नरक अमाहायके बरम रिलाय तंगायो आबो बेलेखेनो खाकवार खा हामजाक मानि बिसिंतै बखाबाय याचाक संमानि बिसिंतैनो अबरबो अंखरि फायो नरंगबो जों पाइफ्ले हामजाकमा तै चबानि चिबाय याफारो तै कैसा हंकाय आव नरक TF रो नरक TF ठीक न TF हाइपानो ट्रान्सफार रखलालायतनि अक कैसा आं सानानो जोंगो जाहाते खाको यातै ताम हंकाय कुसुक लेभेल होइते फाट साके ट्रान्सफार खाइरियो ताइ दल साके साव स्टे अर्डार खाइनारे दिनैनाय अब हाय जाहाते तां लाइथुं अब हंका ग्रुप बिजम हाय इंगो ग्रुप बिजम तांदि ग्रुप बिजम बेलायके तंथगिया हायसे बखा तंथगिया माइचाय मेया थुइ मेयांगो ग्रुप बिजम जदि इंका हंकाय अमा हाय कासा ग्रुप बिजम रक ता हंलाय जादि हिनिनाय नंग थानि कबं मुनारगैनो आनि कगरनो थाका हामबाय जतननो खुलुमबाय के बेले हामबाय सिनि ऑनरेबल MLA मैडम सपना दे बर्मानो खाजनै रांसानि थाखुकथाय बुखुसुं पैगिसा जों खालगलायनो सिनि
Biskango tabuk kok naragana sini Honorable MLA Sar Ranjit Dev-Burma onajara raja sar. Kakalayo jotono bismarok sabai kana daya so tongai rogo mayo puja kahine tap tap sabaja kok yang bisi narigla kisah kom no sabana panda wo kok sana nisikan tiniti panda niti phangno ani khakaham te hanjama yaparo tay ora manjak phainai siniti pramothani bromganang president bekarang khulnani khuluma yaparo tay jotto sinoro MLA ini manjak phainai MDC sini TTA di sini CIO tai sini oro khoroksa Mr. Rothing tai TWF ni sini ojama jigro tai kini oro jara kormosari phainai norok jotono no kakaham tai hamjama yapari kok kisah sano sanai ani kendro ni kok no kormosari no tui kisah sana ni musungo norok jotono CIO ang sodor ni borok buba garano candidate dika Ramchandra Ghat 24 Ramchandra Ghat bosana ni babe angaro thangka thamani yagulo kormosari ro bekabang mano malaikha kisu kormosari ano phaisa paikya sar sengnono rang thumui dinani musungo ke ang sakabo to nongni byapar nor dinan musung khai nor khumlai dilaiti ani kono apotti kre oloke khanaka koyekjon kormosari sako bono sengtamne rang thumui di tongnai bo maharaja ni thane rang mang tongo bono rang roi lap kre borkha kormosari tinjona neta ni mu borok TTA disio sakri khaipo engkai borok kisa sakao no tongo hini khanawa olakai borok rang thumlai ka haipano thumlai kai borok ano phairi phaikya saka o borong ni mungbang saibano ang saya saimano ang borong no ekai abuni region tamo tangi Ranjit Dev-Burma rang thumuri yang bo oroni borok ya lukilya bo aku buni jagni samdi ka phaimani obokai region sini madam swapna bo hamjek phayo sodoro khwaini tobe bina ramtin ho nang khanaya ho Ramchandra Ghat abongkha borong naimani borong musungmani je borong no borong candidate khane musungmani aro malniya not only abo simia ane aro jokhon te ang nomination nimani horo nomination ni phaimano horo engkai no koyekta jaga flag puisa jakha duita poribare attack tungkha chira khogoi swag bonung khamti kisung kongkha o sponsor sabo khai hine naimani government employee ang sanan nai makai mosi kormosari ni bisingo grouping unani thikya sabo bojagan ang musungui Ramchandra Ghat ang boot bosai mania boba gara ano select khaida nengaro thani nengaro boot bosadi bini announce ni moteno affidavit khai ang nomination dikha omochi kok je kormosari ro saka ang borong no sinibo orang sini nakha borok sabo ang borok no koinai oro dini upasthit tongkha borok no sanai sinango borok jate amtiro saya tokai no sawana tobe 99.5% Ramchandra Ghat ni kormosari ro kano subakha sudu obo simia retire jara thanai ani classmate ani porimani laibo onek bondhu sinijak tongmona retire thangbaikya যেমন ইন্দ্রহরি বাবু সং ইন্দ্রহরি জমাতিয়া যেমন বিক্রম বাবু সং আহে বড়র হপুং সাপুং আংমা বলায়ু বরং বরক আনো বিলাইকে মারকে চুবাখা রাং পুইসা হিন্দি নগ নগ থাঙ্গৈ বরং বুজগনানি হিন্দি বরং মারখাই না চুবাখা আর কর্মচারীনি বুট মানমানি বিসিঙ্গ আংনো যতনি গোबां মানখा যতনি गोबां आंनो बिसि मानखा Berut pekaro. Saya abuni bagai ang jotono norok tini museng nai thok khaye singno felicitation rimani bagai norono black pipe le hambai ang barti kok sanani naya norok tinango chini dofani samungo
norok ahamkai chubadi sing jara MLA sing total norok sinse onek obigota experience bibono department norok samung tangi tongo norok ni chubasu nango hingga kai norok chubasu khalai mangka norok chubasu khaye norok singno lama phunugori kakai gobang ma department nongo boti boti kai chung thangka usrubui thangka kai chini dofani bagai samung tiklai pukmano samung tang mano morok norok phunugori kai sing belai kai samung tang thongnai tayang bisi salia norok jotona kaham kering tongdi norok jotona nang hamjago asik sawino ahena hai pai pai hamba ya pare an kong mathaka jotona khulum bacha hamba sairi kaham karon pone tinta ngi tokha sairi kaham no hinsiwana tini TEF by je felicitation program organize kaizaka tini Nawai auditorium hall tini ni borom riung pandani achupang okra TEF Central Committee ni Vice Chairman tini ni nai thotok ke tong thotok pandau phai manjakjak sini Tipramothani Honorable President Sir Vijay Kumar Uncle Tebo tongo sungbai Leader of Opposition sini borom ganang Onimes de Burma and all respected MLAs, MDCs, TWF Teoro Phai Manjakjak joto kormochari haikeba sebok khlainai adong juksong norokno jotno khaksangma te hamjak mung yaparo tini chingno ojaga felicitation haikeba borom rimani bagai ani sika kok sanai rok jotno chaitokha je TEF bahike chubakha ambo omono sanai ani simna constituency ni joto TEF no chubamani bagai no tini jeng MLA ngai bachawai assembly o kok sawi mankha sudu simnani simia sara tirpani jotto TEF khlainai adong juk songno bele khina hambai dongni fan nongni habnjak mung hubagrano rimani bagai sungbo nongni fan no tini chini je oro 13 jon MLA sung assembly obo nongni fan ni bagai sogima bai chini fan no bo sung ajaga phunugui tongo financial rogo tebo chini tiprasa dofani bagai sung biskango nongni chubai te sara tripurani jotto sebo khlainai re okno ang paithago omono koinani musungo sung jotto unite khai ma tongnai thansa ma tongnai gobangma samung khlaitani gobangma gebengmung phaino mano haifano sung positive dige wan sugui jotono jate ego problem kebni thari ta tongthong abo sung ang especially ang personally jotono request khlainani musungo phaidi sung dofani bagai samung khlainani bagai se tini kormochari bodolbo TEF bo bubagrani dagung bai stramjago o jagao kebo khoroksa bai te khoroksa kathalaiya tangthung abo jung bhagwan ishwarno joto jung prayer khlainai te phainai salo nongni phan manui je jung assembly o thangni sogikya assembly o sini tebo khorang krak bai sini dofano fiogani bagai jung bisikangni salo jung ko tisanai assembly o gamsung situng jotono pipeline hambai mario tirini o naithotok program khayakoi sungno ringi tu bumani bagai organize rogno bele kan hambai bubagra ayok lokthung TEF ayok lokthung siniti prasadofa daktino fiog jatung jotono hambai khulumbai jotono nani khulumung yaparo TEF ni advisory committee ni vice chairman je borok tini o pandani felicitation pandani aujama tai manjak phaikya Tipramotha party ni president borom nang pu BK Rangko
Manjak Phekya Administration ni Chief, Honorable Chief Executive Officer Sri C.K. Jamapia, tai joto boronggonang MDCs, tai joto chini ketal layoi chonggoi phaijak kerong phangsom. If I am ora asu on sumani bidhayok ngai kok bai tami sanai ne wan sugoi tabu oro kok sapurte phai glangsa pao kerong phang rok khorokchi tham kerong phang rok tai TF ni joto borong benang Central Committee, District Committee ni joto adong rok ang norok no joto no tini sung no Chitham kerong phang rok no yasak shokmani amon yoga ang belai norok no hambai yaparo ang kisischa Chini hari je laibama sebuk rokni je rol borni je samung aro kisisya kifiloi ufiloi nai horna namusum Tripura wo regional party asaimani simi 1967-68 ni CV. Apru ngai Tripura Upajati Jubo Samiti, o Tripura Upajati Jubo Samiti ni loge Tripura Upajati Kormachari Samiti bo asayu. Apru ni Chimino regional party no chuanai ngai Sebugro. Sebugro kri mengakai Tripurani je regional party tongmani boro mi phan khawai maya awsung mo tuma narokna ani sekang je sanai no kubangma kok Sebugro noti sawi thangka ayam facing ang ani yapri no ang segla Tai kisah kok pasang mo itu naruknya ni bagai ang kau jangan ni musuh sini borang gunang sebuk klay tong nerok no cubana ni korok sada kang ang payung tangga anggo korok sas o sebuk botol ni adong ni pajak norok tahu wa adong mui tongku sebuk botol ni sebuk klay tongku Tripura hastewo about 14 lakhs total population is 31% or 32%. Tau prai tau 32 khane sadago. Haipono 32% sebuk je man thani ke sum tau go man lai manya ko. Ang sanane nai mani khawo se in the 31% je tabuk je chungde reservation man tong mani abo chini dofani bung muisi oro 19 tribes tongo 19 tribes is equal to 31% or 31% se sung manai tongo dofani bung goi sung chakri manai tongo ang sanani nai mani ngai I 31% je borok tabuk sebuk tongo norok ni joto ni daitto tongo sini hodani bagoi samung tangnani bagoi sini dofa ni hamkrani bagoi sini dofa no chubanani bagoi jodi chubaya hengkai जों जतनो gara sebuk
जे बर' रक सेबुक फ्लाइ तंनाय जे बर' रक सेबुक फ्लाइ तंया जों सिनि जे बारजा तंमानि जे रेसपन्सिबिलिटि तंमानि अ रेसपन्सिबिलिटि जों हाक सालै थांनाय जोंनि मुंसा तंलाक आबाहाय गाखाय आबनि बागैनो जों लाइबमानि बनगौ जोंनि जे आफ्रुनि जे नेतृत्व तंमानि द्राव कुमार यां सामाचरण त्रिपुरा हरिनाथ देवबर्मा रतिमोहन जमातिया हरिनाथ देवबर्मा इनक्लुड खायाखै चाले जाओ ता मोनैबा बखाय आफ्रु जागेख्लाय दं आसुक बिनि इंकंया ताइबनो बिया लंया रांनि बागै ताई रांनि जे बिया लंनाय रक न जिनि जे कर्मचारी तंनाय रक बरक न आफ्रु শার্ট পাই রহরো লং প্যান্ট ট্রাউজার পাই রহবো গামছা পাই রহরো লুঙ্গি পাই রহরো গেঞ্জি পাই রহরো তাম নেবা বরক দফানি সাম থাংনাই হই অমতই খ্লাইয় কর্মচারী রক থাংনাই বিসি রগব দফানি বাগৈ সামুং তাংমানি বাগৈ ন তিনিও ও জাগাও TTADC hne kaisa amchai bosung manka hayang kai TTADC amchai hnai जों संग्राम खालामनांगला खामों जबा खालामनांगला खामों जबा खालामनायनि बागैबो रां पैसा बुद्धि खाद्रि जत नांगौ आबो आफुनि जिबि कर्मचारी रो रियोय फाइजा आं खा खालायो थांनाय इलेक्शननि कक सानानै थांगांगाय जतनखले चुबाजाकनाय आं चुबाजाकखौ खोमा सदरनि बरक रक सदरनि बरक रक तेलियामुरानि बरक रक तेलियामुरानि बरक हिंगायबा आनि ताइबनो हानक जुग मनिहाते बोखाराव नांगौ साइबालिया आरनि जिबि पर्यन्त चुबाचु आनि र सगैथा आम्बासा आमसाइनि बरक तो तंगनो पार्टीगत भावेबो अरनि बरक थांगय आरो चुबावैखा कर्मचारी सेबुक क्लाइ तंनाय रक जे क्लाइ आनो चुबाखा अमति क्लाइ जत जरानि माने जत सेक्शननि बरक नि चुबाचु मानखा अ चुबाचु मानमानि बागैनो आम्बासा 47 आम्बासावो तिप्रामथा पार्टी कुप्लाइंखा अबनि बागै आनि बायथांनि इंगय तिप्रामथा पार्टी इंगयबो तिप्रा एमप्लॉइज फेडरेशन न आं तिनि फॉर्मली आनि ग्रेटिट्यूड ताई हामबाय नरकनं याफार जाव आं खाख्लायो त्रिपुरानि एमप्लॉइज रक सेबुक रक तिप्रासा दफारक यग्यासा जिनि नाहार मुंनो तियै इन चबाक लाइथानि तिप्रा एमप्लॉइज फेडरेशन बरकनि एलेमबाय रांबाय चुबाय थांनाय हिनै खाकावैनो आनि थाइसा थाइनि सामुं अरनो मुथाक्का जतननो खुलुमका हामबाय माइचामा जरालाई थांगा कक साइमान होय पहिलानो तिनी जे फेलिसिटेशन प्रोग्राम नि आचुपान बनो पहिला हामबाया पारो चिनी पार्टी प्रेसिडेंट सर बिकेरां कलनो हामबाया पारो चिनी जत इलेक्टेड
Borom ganang MLAs rogno, MDCs, ex-MDC, sini Chief Executive Officer, bono Chief Executive Officer ni Chief Enthusiastic Officer gitu mazang mo. Kop enthusiasm tei samung dango, mazang sike jama diano bang hambaya paro, sini TF ni joto tangpang rokno, TWF ni borom ganang juk somno, tayoro Zuda khlai makhang sangmai sholia khorcha asubja tuma. Bosabo, who's this person? Bono kevo Captain Rathor no, kevo Captain Rathi no, kevo Captain Ratharzag nei van hirman hai. Bosabo, what is his identity? Ang Siman mote, Captain Rathi is the National President of Democratic Party of India. DPI ni National President boy. Tangi Captain agi Indigo flight chalu go boy. Tripura o puila Indigo decline painai the pilot Bonka Captain Rathi. Anyway, now I will not talk about Captain Rathi. Anoro Haipru Sai Roro Besi Kok Tas Hadi helicopter by Thangdi Tausha Kifil Faidi. Ang Saka MLA ro সম্পর্কে কিছু কক মাস হানাই নরক জন্য ফেলিসিটেশন মানে তাম বড় মিয়াফার হয়েছে সম্মান আং নরন খুলুম্ব নরক আনি কনস্টিটিউয়েন্সি আনো সায়াউই আনি উক্লব অনেক বরক চুবাকা TF নরকনি অবদান দङ চিনি যত জিডি ফাইনাই রক এবং হারিনাই রকনি ফানি বয় কিন্তু তিনি হল হল পুঙ্গানি কারণ আং তাইসা সানান মুজুম নরম অনেক লিডার TF নি তিনি ওর মুখান মুখিয়া করে আর জানে মানে সুনীল কলইন আং বাদর রকা বরং গনাং প্রেসিডেন্ট TF বছারাবো গোবাংমা TF নি লিডার জতংনো বড় করে সো নিজেরা নরক যাচাই খাইদি আলোচনা খাইদি আর ফল পুংরিনা কোনো ব্যাপারই হয়েছে আসারাম বাড়িনি এমপ্লয়িজ রংনা নাইনি মানে খরকসানি মা খাংজনু গুয়াহাটি অনলি ওয়ান যদি কেব টংকাই উকলগ বা মাইচামা জাগার থাং দং রাংছি আইতে I have seen only one phase. Second phase ang identify claimay ay. প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্র থেকে 15 জন যদি নরকতু উগায় তিনি হল ব্যাগ লাই থাঙ্গা মুনাই নো টার্গেট রি কাম কাই বুমুং সিদি 15 জন নি তিপ্রাসা ইয়ংলা সেরকায়া মানে সেরকারি নানে একমাত্র লামাংকা 1 2 3 15 জন এই বড়রক মা ফাইনাই ও বড়রক বিসিংও ম বড়রক ফাইয়ানকাই ব্যাকআপ ও বড়রক ন মা তুব নাই আগিন টার্গেট দি দেই जोंमा मोजांनि MLA रगनि सामुंनो तिप्रासारक दाबुबो गोबां मासिया दंफाय बिग बसायवालाय मानि हरदि बर फुन कायसार आन बिहिक दिने आनो थाब्रारो नों बिचार मा खायनो आरो आबो MLA गामुंनाय याबलायते MLA नि स्पेसिफिक बिनिबो दाय दायित्व दङ निनि Kheto albai thanga teilombai. I don't think that is the job of MLA. Village chairman dong, village chairman kleine. MLA ni samung tamu. SDM ni kok, SDM by kok nazagyang ni tonga local leader ro. SDM no thang sana. This can be MLA's job. DM level of thangai. Ramchandra ni application kawai dongka DM patarilia. This is the job of an MLA. Montri rong thani approach khaibo montri ro kok khnaya MLA ro logi thangmano montri thangmano secretary thangmano mo MLA ni samung mano
কিন্তু দফা তাবুকো MLA no tam ni chong sajama finance minister Tripurani MLA rungno rang renai ni chong ang MLA tawaisa moto second time প্রত্যেক দিন কল মানো তামো বই পাইনানি রাং চুবাদি তারপরে বসাজে কাইনানি রাং চুবাদি জিবি নাইজাংনানি রাং চুবাদি প্লিজ নরক কর্মচারী রকবো MLA রোগ ফাইন্যান্স মিনিস্টারিয়া সরকার সমান্যাং তামো যদিও চিনি মো MLA রোগ বুটার কমাজাংনান কিরিবই পর কিন্তু সায়া নং ইয়া খাইবানো পরনি বেতননি রাংনো ফানো নরন বা জনগণ ঋণান চাইতো কংখনা জনগণ মা বুঝি নাই দে গেট অনলি 84,000 স্যালারিজ ড্রেস সুমনা নাংনাই গাড়ি পাইনান বাকি যদি লোন না হাকায় মান্থলি যদি 20,000 কে সুকায় মাত্র তিনি 60,000 তংনাই 60,000 রাংনি বিসিঙ্গ ডেইলি যদি 1,000 ক্লাই 20 দিন থক দাই পাক কানকে 20,000 কমাগুনাই 40,000 ফাইনাই বুসা মাংনি দংনাই যদি কোয়ার্টার মাইখাই 12 তংই মা চলিনাই প্লিজ থিঙ্ক অ্যাবাউট দি MLAs অলসো MLA মানি রাং ফাঙ্গিয়াই আবু जों অনেক সময় সারা মুচুনি হাইতে MLA আবু সাইনি আবলে পরন না আন্ত রাং করে আনর ভাইকে চুবানানি বুকুগো চিনি বকক ফাইয়া জনগণ বুঝি মানি বিসিংতিছে মনো হাফ ফিলিংস মাতু বুনাই হুজ এন MLA কোনো ভিলেজ চেয়ারম্যান ইথানে বরক থাংলিয়া কোনো MDC থানি থাংলিয়া তাক সানাই কোনো EM থানি থাংলিয়া তামো চিনি MLA যত না MLA আরে বরক MLA নি অপরাধ জানাই হইছে মো MLA নি তামো খাইনাই বিধানসভাতে কোয়েশ্চন সিংনাই না DM বাইদা মালাই নাই না বুইনি বসাকাই মানি রাংসিমি থুমুই দংসরাই ববসা দেয় তবে MLA রুগনি মো বিরম্বনা কাইসা বদল ন কাতেরিমানো আবংখা TF নর রাং থুমুই পার্টিনি ফান গবাং খাইরিদি পার্টিনি বিসিংতিনা আবো নাইজাংনানো তাজিঙ্গো চিনি MLA মানব দেববর্মা সাও বো কক বাই নর ন হামবাইরিনাই আনসিয়া নর ন একটা কক বাই ন হামবাইরি মানো রাং থুমমানি কক বাই নরক রামা থুমনাই আর ও দিয়ালক লাই দমনাই বরং মারবে जों MLA नि जों मासो 10,000 इमान उबाग्राबो जोंनो साका 10% of your salary माने 84,000 টাকানি 10% माने 8,400 টাকা पार्टीও जों मारने अब तांसा साजगिया কিন্তু তেও স্যালারি কমি পাইনাই প্লিজ MLA রকনো রাং ফাংনি তা সংজাদি কিন্তু MLA নো থানা লগিরি মানো SDM নি থানি লগিরি মানো DM নি থানি লগিরি মানো নিনি এলাকানি সামুংচায়নো বিধানসভা তিসাওই মন্ত্রী ন বাইদ্য খাইমানো সামুং তাংনানি আরো সে MLA রংক্লাংনি নর খাইছে তো ভিলেজ চেয়ারম্যান হাই কোনো জায়গা সানাই খুন খাই ফাইজাক আসামি রম তো মানছে কোনো MLA সিংনাই জাস সাকেবাং তু ফিয়ক মার নাই বনাইতে ভাইকে বজে সাকেবেন ফিয়ক নাই ভাই দেশ আইন কানুন বো দং লাইতে সো অকগ্নবো जों मा पिरलायनाय जे MLA नि लिमिटेशन दङ আর তে কাইসাংখা লিডার অফ অপোজিশন আবনো তুই গোबांमा বরক সাউথ LUP তামো আং কয়েকদিন খুব নাইখাইতে লিডার অফ অপোজিশন মানে অপোজিশন নি যে MLA রকনি খরকসা লিডার তো বন লিডার অফ অপোজিশন মো একটা পোস্ট সে যেমন ক্যাবিনেট মিনিস্টার একটা পোস্ট বা স্পিকার একটা পোস্ট গভর্নমেন্ট চিফ হুইপ একটা পোস্ট লিডার অফ অপোজিশন বো কাইসা পোস্ট আর মো পোস্ট স্টেট নি ক্যাবিনেট মিনিস্টার নি সেম র‍্যাঙ্ক আই আবন বাগে মন্ত্রী রংনি ডাবল এসকর্ট LUP নিবো ডাবল এসকর্ট মন্ত্রী নি বরাবর কোয়ার্টার বনমার নাই আগিয়ানি ADC ও তংপুরু খরকসা PS তাবগানি খরকদাম PS গাই আগে ADC তংপুরু দুইজন PS ও তাবু চারজন টাকা তাঙ্গে মন্ত্রী রগো তিনজন PS মানো চারজন PS ও মান লিডার অফ অপোজিশন এন MLA
फेरलायजाक नोंखि डक्टर मानिक साहानाव सानाय देबा जे MLA डक्टर मानिक साहा you have to address him as Chief Minister Dr. Manik Saha. Omoro teruk borok no mas hamanje borok prosno kaya lupi tamu. Baksa lupi ini dah apa LUPC ka ayo ko sable tangi LUPC lupi oni nas dah formas sini. Ayo musung nata hete. Borok seng ma buzi nai arte kaisa kokoro tomu. Jodi seng cini limitation no buzi laya ha kam khlai to ke tau nai tamu no oronek borok hambai re laika monei laika ya patam laika sobche hambai ya parna uchit takar jola বিধানসভা কেন্দ্রন borok takar jolan mangno khorok ni MLA mangka borok ini বিশ্বজিৎ কলে বারনি না takar jolani আর সুবুদ দেবর বাবু takar jolani একই ভাবে নিনি সিমনা বিধানসভা কেন্দ্র হবো রঞ্জিত দেববর্মা ভাই বিশ্বকেতু দেববর্মা কপাল কাহাম বা টাকার জলা ভাই সিমনা সুলাইছে হ্যাঁ বরং খিবই কেব কপাল কাহাম ততঙ্গ অ্যাকচুয়াল ডাবল ইঞ্জিন MLA খাই সিমনা ভাই টাকার জলান বরফ নাই ডাবল ইঞ্জিন MLA এবং এলাকা যথেষ্ট উন্নতি নাই যথেষ্ট প্রশ্ন খাইনি চিনি যত MLA রগ্ন কি আর দং হইতে কর্মচারী রংথানে আং কাইসাতেই কাইসা কমুং তংনাই আম চাইনি যত সব সমস্যা বিধানসভাও তিসানান মতো আ প্রশ্ন রগ্নর জানি জানি MLA নি থানি এবা MLA করি জাগানি বরক রক তি প্রাম থানি MLA রংথানি আফারি দিদে जों তিসানাই এবং বিধানসভাও जों सरकारनो चाप सृष्टि खायो गोबां कक आं सालि आसा खायो दिनैनि परे MLA तामो बरक रां फांगिया MLA नो एलाकानि सामुं दांग्रेनान बागिसे जत साइतक बायने आसे कक सावै जतनो तैसा पाइपलाय हामबाया फरे आन कगरन मथाक्सिने TF एन तिप्रामथा लंगलि sini bisingo tonggo
Dipor Gaham Jotono, respected President of Tipra Motha, TEF ni Vice Chairman, Vice President, and all our MLA colleague and our CU TTADC, Jotono Dipor Gaham Tevisa. It's my honor to be here to talk in front of you all. Belaino khatong thogo or felicitation of Haimanjama Bagai. TF for ani chikoncha contribution tongo ang lobno norna tini sai khna rona nor jehetu sia phonong khna TF ni je logo obo angno sanamo o logo sanamani uklogo chikoncha story tongo chini bubagra saka logo sanam dihne ano inge sanampuru ang 7টা হইতে 8টা ডিজাইন রেখা আপনি বিসিং বুবাগ্রা অব চুজ খাইকা যেহেতু ওর হিলস গোনাং 2টা হাপুং গোনাং অবনো নং অঙ্গ খাইছিরি ফাইনাল খাইছিরি নাই সাও যেহেতু উই কাম ফ্রম দ্য হিলস जों हाथाय हापुङाव तंनाय बर' with pride अबनो फाइनल खाइजाका अबनो चिकनसानि कन्ट्रिबिउसन ताई और गबांमा किसिजा कन्फ्यूजन गबांमा या किसिजा कन्फ्यूजन हंकाय आनि सारनेम नतयै दांसु हनै बैकावमान और 5 बोसोंका नोंखाय चिनकक बरक दे मान हनै yes of course I do speak kok borok Garo community ni belong kayo, happen kok borok saimano. TF ni contribution ochini thanai election o chungnukha directly or indirectly busuk ke supportive ngkha aboni bagai belai kheno hambai paiplaya hambai ang Dhalai district ni belong kayo Dhalai district o ang jothesto support mangkha Abni bagai especially
chini dhalai ni TEF roknabo ang belai ke hambai mario norok se society ni torch bearer tabo norok ni through dei se developments infrastructure ba revolution generation of hayo chini different domain norok ni different domain haifano oje jani jani domain no tongai phano chung je combine khayai samung tangai oje tini 13 MLAs fruitful ngai chung assembly wo chung khorang ti sai mangkha oronorok ni phan tongmani bagai norok no belai belai ke hambai. As I am new in politics, I speak very less. I'm খুব কম নকক সাও হাইফানো তিনিনি ও স্পেশাল দেব নরকনাং তাইবৈসা হামবাই রুই আনি কক চিকন সাওরন পাইরিকা হামবাই তিনি sini tap by kaisa songsajak felicitation program a program ni panda phangokram khulumung yaparo tei bono karaibo tini ni felicitation program bhai manjak paika chini ti pramothani honorable president borom ganang Bijay Kumar Rangkhol sir bono khulumung yaparo bono karaibo chini titi ADC government ni official chief executive officer bono bani khulumung yaparo tei bo jaga bhai manjak paika chini khoroksa ka angmung salia chini jotto honorable 13 MLAs tei chini honorable jotto MDCs tei jotto tep ni jotto president vice president tei secretaries tei all members jotto no paiple hambai belai khana tongthogo khadjang amo haike chini tef roksungno lam sokmani bagai belai khana kha kwar tei kha kotor bai ang lam sokjangmani bagai paiple hambai tef ni contribution jung sabai miya borok jebabe suno chubakha শুধুমাত্র বড় কর্মচারী নই जोङो रां पैसा सिनि बै सुबाया रां पैसा बै जोङो चुबामानि साथे साथे गोबां गाहाम कक जोङो साजेसन रिउ एडभाइस खाइबो कारण थासि साइ दं माइसिनि पल साइ थं माहाय आंबो खरकसा निउलि इलेक्टेड एमएलए ते पलिटिक्स आं कताल सालसा आंबो मास्टर चाकरि खाइ दंमानिनो इंगे सडनलि चाकरि थांमोन यागुलो बुबाग्रा बाय सामुतानानि सुजुग मागै सिनेति प्रामथनि हाफोरां हाफायो बनि बागै तिनि अरा एमप्लयिज दंनाय जत्तनि किसा बाक्सा गोबां गोफान कन्ट्रिबिउसन खाइमानना बाक्सा किसाफानो खाइमानथों हाइफानो जों जत्तनो समान भाबे नायो ते स्पेशली हामबाय मायाफागो ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम अनि अम्पिनगर assembly ni jara tebo tongnai ora ani sinimani ani bondhu tongo sini vice president central ni Netaji Dev Burma belai kan anu chuba kha boni nogo pojonto ang mathuka salai saltha mai bisakha teboni entire team sini Ompinogor je tep team tongmani borok gobang ma ke chuba khaisi borni bagai to kisa please ya bakoro kisa Burma tei sara Tripurani tef jara tebo tongoi jono chubai tongnai ba directly ba indirectly jara chubai tongnai borno जों pogoi maya जों jointly ama haigeno जों chini buskangni chobano जों koplai khaini baga abono nangnai tei buchini tef tei busrongoi buskang agokthung जोङो chubathung sini tiprasar kuluk tongmo jagao thangaibo jaga ni borok kuluk jano जों tisana nangnai karon chini जों saimana chini economic status belai ke hamya na chini yafa business dong
ইনকাম নিচিনি কোনো সোর্স করে হাইনি বাগে একমাত্র जों ডিপেন্ড খাইও যারা কর্মচারী যারা চাকরি খাই দंनाय বরকনো কাইসা जों ডিপেন্ড খাই চলাই দंमानि बागै চিনি চারাই খনাই রগনবো চোবাগানি ক্ষেত্রে গন্দরন থানানি রিকোয়েস্ট দंगो নর जब तो या प्रे बाक्सा खाई चिनी चेराई खनाई चिनी पार्टीनो तो चुबाई दंगो बनि बादे फन विभिन्न सोर्से चुबाई मा खाके बेलायगना हामनाय ते कक सालि आंबो गोबां मानसिनि दायस आसुजाक दंगो कक गाहाम गाहाम जों खोनालायनाय आसोनो सोथों जतनो खुलुमबाय खाते हामबाय बेले हामबाय सिनि अनारेबल एमएलए सारनो फारिबोनि याबले जों अनारेबल एमएलए संजय मानिक त्रिपुरा सारनि बिसिंथि जों साखा खोनाबाय যতন দীপুর কাহাম তিনি টিএফ বাই সংসাजाक 13 एमएलएस कटाल दङ बरन दोनानि बागै कायसा नय सलचिनि अडिटोरियम हलनि कायसा पान्डा ओ पान्डानि बरन गोनां सभापति ताय चिनि फाइमानजा फाइजाक त्रिपुरा मथानि ऑनरेबल प्रेसिडेंट चिनि विजय रंखल सार न खुलुमुं याफारो ताई चिनी ऑनरेबल एलओपी चिनी सार अनिमेश देवबर्मानबो खुलुमुं याफारो ताई टीएफ नि जतो 13 एमएलएस आर चिनी ऑनरेबल एमडीसीस ताई बुसकांगो आसुकजाक चिनी टीएफ नि तुइफां तांफां जतनो पाइपले हामजामुं ताई रांसाकनि दफानि चिबाय बिसि कक सागला कारण कायसा कायसा के कक सारनान थांगांके समय गोबां नानाय टीएफ জন্মলগ্ন থেকে যেভাবে চিনি যে জাগো চিনি गेप दं चिनी मथानि गोबां मा गेप न बरक आबनो फिलआप खायरुचुनो एडवाइस रुगो कारण टीएफ नि जे कंट्रीब्यूशन सानानि थांगा हांके ब्लाइखे अ तिनि जे 13 एमएलए जों जे अरब बुसकां आसुजा आबो क्रेडिट टोटली नरनि थानि थांगो दाखुर नर आसुखे चाकरी खाइमानि परे कायसा बैनि पलिटिकल ताई कुबुनि पलिटिकल बाय नायसुक जागै नरक न माने खूब रिक्स नागै हाइफानो नरक नुखुंनि सामुं ताई अबनो याकरै गोबां मा याकरै जे दफानि सामुं गोदान मानि अबनो आं नरनि थाने चिर कृतज्ञता आं पालन खायनाय ओमफ्राय चिनी करबुकनि तरफ थेके टीएफ नि आं हामबाय मारुओ स्पेशली चिनी काका मंगल देबरमा बुसकांगो आसुकजाक ओमफ्राय सेक्रेटारि प्रेसिडेंट दंगो चिनी कृति उच्चय बुसकांगो आसुकजा बबो चिनी सनमनि त्रिपुरा वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल नि बो बुसकांग आसुकजाक ताई बालक दा बालकदन बरनि बागै किसा ताइबो गोबां मा करबुक दंने रनो याफा खरगिनि आं सानो कारण बरक करबुक न कासे रिमोट एरिया टोटली बांग्लादेश बॉर्डर बाइसिंग करंजा मैक्सिमम हाइफानो बरक किरिया हर साल खाखला बियासागै दफानि बागै जे सामुं तांमानि आं बरनो अरतंग तुतिनो खुलुम हरन हामबाय ताखुरक जरा मांखा के बुसकां ताई बुक कक सालनाय दिनै गोबां मा नेता गाहाम गाहाम कक सालनाय दंगो तबे अ कगले
थाइजा मासा सिनाय जों जे जागा दंफानो दफानो मा हामजा लायनाय बसकाङो चिनि अम पाइथाकनि चबाया चबा ताबुक चेंद्रबसे ओ चेंमानि चबावनो बसकाङो चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन न हाताय दफानि बागै जे जागा चिनि तामो तामो कायथाय चिनि जे वान सुमुं सामुं तांनानि जे चिन्ताधारा आबनो जों गाहाम खे बसकाङो आगरना लाना नांनाय नेक्स्ट जेनेरेशन बागै जों गाहाम खे मावन सुलायसिनाय ताई कैसा ड्राग्स न तुई किसा चिंता खालेदी आं आबनो तुई को कलक सालिया ड्राग्स चुनो डायरेक्टली इनडायरेक्टली चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बैकबोन न नष्ट खाइ तंका सोसाइटी न पूरा अमो खाइ तंका आबनो तुई किसा चिनि टीएफ सं सोसाइटी बे सालाये गाहाम गाहाम एडवाइस रेडी हिनै जों नरनि तरफ थेके कैसा ताई वैसा कन्ट्रिब्यूशन मानाय जों ड्राग्स नि बिरुद्धे फाइट खायनायनि बागै आसो साइनो आं जतनो चिनि रांसाकनि तिप्रसाद दफा आयु लथं चिनि बुबाग्रा आयु लथं जतनो काम गुरुंखे माथं थं नै कक सामानि बिसितिन अरन पाइरखा जतनो हामबाय खुलुमका ब्लेब्लेगे हामबाय सिनि ऑनरेबल एमएलए सारनो पेटिसन होय खनालानि सिनि ऑनरेबल एमएलए विश्वजित कलेज सारनि बिसिति जतनो दिबोर सारिक गाहाम मांखाय दिबोर सारिक नहनो मो दिबोर बाखै दंखा सारिब गानाय दंखाला आं बगे जतनो दिबोर सारिक गाहाम तिनि टीएफ बाय संसाजा तिनि अ फेलिसिटेशन प्रोग्राम नि आसफाम बरंगना आनि खुलमुं याफार तेनो फायमानजा फैक्या बेलाय खगना ताई चिनि तिप्रामथा पार्टी प्रेसिडेंट बरमना विजय कुमार रांखल बना पाइप्ले हामैया फारो तेरो फाइसक पाइखा चिनि टीटीएडीसी नि सीईओ बनो पाइप्ले हामैया फारो ताई खरसा नै थांगा तो टाइम बेलायखे नांसिनाय आमनि बागै जतो एमएलए ताई ऑनरेबल चिनी एमडीसी रो तक चिनी तिप्रामथानी सीनियर लीडर रो ताई पाइपले हमें मारी वजह टीएफ नि सेंकरा जुगसोंग नौ खुलुमुंग ताई चिबा याफरी किसी सा कॉक सानाय तान बगी मले बसा माइराव खुजाक तंबा जानी साव कॉक सालाली आसारे आमो साली है तंगनी नो हाइपनो सादे के सासिनो कखयबनो कक तो गबां सानि गरिखा बेलाय बेलाके हामै मारिओ चिनि टीएफ रकनो आंबो टाकारजलानि इंगै जे लास्ट इलेक्शन चिनि टीएफ टाकारजलानि कमिटिनि इंगै आं बेलाय बेलायखेन सुबासु मांखा आं बगे बरन आं पहिला बेलाय खुलुमु याफरो ताइ चिबाय हाबचबान चिबाय याफर जों साइमानो चिनि सोसाइटी वो एमप्लॉय रो कर्मचारी रंखा चिनि समाजनि रेगुलेशन तुमना थांतनि बारनि भूमिका माने बेलाय खान दरकार रेगुलेशनरी बर्निफाई चिनि सोसाइटी जारा तिनि किसा जॉब खाइ दंनाय रो बरनो चिंता बुद्धि सम्पन्न व्यक्ति हंजागो चिनि सोसाइटी न काहाम का जिहेतु थांतनि नरक जतनि न चिनि जतन भूमिका जों माननाय तिनी सानामु जेहन मासो जों मनो आनि कायसा कयमं दंनाय तिनी नर जतनि थानि जों जे ग्राउन्ड फान दंथौ जों जे कुनु जागाव दंथौ कायसानो चिंता खायना दरकार चिनि दफा चिनि सोसाइटी न चिनि जेराव चिनि फ्यूचर चिनि जेनेरेशन जों बाहि कुसुत लांनि थांमानाय अबनो तिनी चिनि मिशन चिनि विजन चिनि थिनां जों तिनी अबन नासि कक मास जों चिंता मा खायना कारण नरना आंसु तिनी एमप्लॉय सिमिन नुगिया नरक चनो चिनी ताखु पाठान साइक्लांमा हाय चिनी मेंटली फाइनेंशियली नक चनो जतन सुबाय फयो काजै जों तिनी जेसबुन जों बखाव समाय दां मा थानाय जे जों
শুধু কর্মচারী সংগঠন চিমিন जों ओङै बसगानो सामुं खायग्ला दफानि बेकबोन दफानि वारियर्स बोबागानि वारियर्स हिसाबै जों सामुं खायलायनाय अबे जों दिनै खावस रायसाय मांलायनाय काजे बिसि कक तो सानाखै नर जतने सिजाक नुकजाक আর অবন সানায় তিনি जों যারা বাক্সা তিনি ভায়া পুরো তংইমানো চিন্তিয়ে কমা ভায়া আগে কমা নুকমানি বাক্সা বাক্সা পিয়া ট্রান্সফার ন কি উইর ভায়া বং তংমানো তান বগে তিব্রা মথা পাওয়ার সরকার ফাইলিয়াবা বাক্সা বাক্সা অ্যাবসেন্স রকম নংইমানো এবাং সানায় পৃথিবীনি পলিটিক্স ওয়ার্ল্ডনি পলিটিক্স সেকেন্ড মিনিট চেঞ্জ হই দङ এই তিব্রা মথনে একমাত্র পলিটিক্যাল পার্টি ने बसकांगो जे बसकांगो सरकारनो जों बासा आसक बासा खायमानाय नर कोन ताकिरि खाजन दाखक तेबो खुक्सं जों मिलि फाइट खायनाय दफाय बाय जों सामुं खायनाय अबसि ग्राखक जों डिसिसन मानानाय बाक्सा बरम नुब्ले যখন এডিসি पावर अफ खायमानि परे जों नुखा हायसि कमा बर फाइकिया बुरुं हाजार फाइकिया केबा किसा तिब्रा मथा तिनि सरकार फाइलियाबा बासबा चेयार खाली गयता हेदबा काजे कुन वाना करे हेपन जों अ चेयार खाली अबसि कोपलंग नाया जों तिनि क्वान्टिटी नाया क्वालिटी से नांगौ दफाना हामजाकनाय बखाबाय हामजाकनाय हामिया जराव तंनाय काहाम जराव तंनाय आमति जोंनाय आं बगै आं नरन हायने हाय खुलुमुं याफरै Ciba ya fore tini kok samna orang parika hamba jotong. Boleh hamba sini honorable MLA Sarno Fadising Kanalai sini honorable MLA Dekorsa Philip Srian honorable MLA Philip Dian Sani Bisi. Jotono sanja sari kaham. যতন আনি খাফাং হামজাকমা ইয়াফারো তিনি অ প্রোগ্রাম ফাইমাজাক ফাইনাই যিনি বিকে স্যার ওকে এলওপি যিনি অনিমেশ স্যার কেমন লগে ফাইমাজাক ফাইনাই টিএফ নিঙে এক্সিকিউটিভ কমিটি ওকে যত এলাকানি মেম্বার্স রক ke omon loge khapang khaksango yaparo tini ani ro phaimanjak phainai ani colleagues ro ओंखाय ADC ni hapani MDC CEO ro joto rok no khapang khaksango yaparo ang ro asukok sanani bu gerikha tan nikha ansai buskango kabangma kok khna thok ro sai kalang thanga खाफां खाकसामा याफारो तिनि सोंनो टीएफ लिङै अर सोंनो बरम रुमानि ओमफ्राय अ बरम रुमान जागाव थाइसिं गोबांमा आनि कलिग्स साइ खालामखा जों तिनि अर जों साइसिं बाय पाया जों अर 13टा एमएलए मानि जों साइसिं बायमिया अर जों जत दफानि बुमा बदल हिन्दी युथ हिन्दी एमप्लॉय हिन्दी ओंखाय सिनि जत बुबागना हामजागे जोंनो सुबामान बागै তিনি जों नं बुसकांगो जों फाइमानजाक फाइमाननि बागै जतन जे जोंनो सुबानाय रनो खाफां खाकसामा याफारो के अमनि बिसिङो थाइसिं जतन साबैखे ओभारअल आं गो साना मुसु आनि 60 कन्स्टिट्युएन्सि निङै जे आं कायसा कायसा के बुंनालिया आइफोनो जे टीएफ निङै जे सुबामानि बेलायखनो बरगानो सुबाखा ओंखाय आमनि लगेबो बर गोबांमा जागाव आनो गाइड बुक खायके तामिंखे आं बयस बुक आरि कम आं पॉलिटिक्स फैमिली बैकग्राउंड फायो आइफोना एक्टिव पॉलिटिक्स आं आसे खाबजा गया हानबगे बरगानो गार्जेन हिसाबो बरगानो गोबांमा लामा रग काहामति खनानो तुलाङै तिनिसो बरक टीएफ रगनिबो आरो अयको अवदान दङ सानो सुबामानि हानबगे बंनोबो खाफांनि तेवाइसा आं बावना हामजांमा याफारो ओंखाय तिनि आं अर सानानि आसो कक गरै जों बुबाग्रानो हामजागे थानसानि लामा हिमखांखाय जों साइसिं बायले इंगिया जों थानसामा दंनाय ताम सोराय ताम अख्रा ताम साख्रा ताम एमप्लॉय ताम आनएमप्लॉयड रफोन ओंथों जों जत बुबाग्रानि कक खोनावै जों थानसां गांखाय जिनि जे मानमानि
sini naisingma bubagra naisingma je greater Tripura land amusang mana hini asa kayu ke okop thaisa thaini sawino ani jorana orom mutaka hambai bele hambai sini honorable MLA no sin pharit kokhana lepina hai sini honorable MLA Manav Debruma Sari Bisin যতন খুলকা TF বাই সংসাজাক বনর মানি পান্ডা আংপুলান হামবারেনাই তিনি পান্ডানি আচুপাং TF ni advisor bonang papil hamai maro tairo phai mandaka sini Tripura mathani President hai kaba ekta sini hawo dofan bagi ekta lai bumas finai kesam MLA bono gunang Vijay Kumar Angkor bono papel hame maruo tai phai mandaka sini Tripura legislative assembly opposition leader hai kaba titedi sini deputy ex deputy CM bono gunang Onimes diploma bono papel hame maruo tai oro phai mandaka ex EM education hai kaba PW dini MLA bono gunang Chitranan diploma tai oro joto daisa asukjak joto MLAs tai asukjak joto MDC tai TTD sini CEO tai TF ni Vice President Secretaries tai bini executive committee divisional ni adong bulong ni adong songno plan ani kakam tai coba ya paro jara কর্মচারী রং তো হামবাই বাইয়া বু কক বাই হামবারে নাই আবান থানি কক করে অবাসান থানি করে তামকে হামবাই না আবার সাবাইয়া তামকে যারা কর্মচারী টংনাই রংবাই সিনি হালত তিনি নিসিমিয়া जों स्टुडेन्ट लाइफ जेफोरो चलि दङ जेफोरो जों स्टुडेन्टनि मुभमेन्ट दफानि मुभमेन्ट स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन खायफोर सिमिनो कर्मचारी दंबा हालागो जों दंलाया गोबां मर जे दंनाय मेक्सिमाम नगनर जों नगनर थांगै जों जुबासुर मासान फियाबा कर्मचारी থেকে वाइसापानो जोंनो जुबासुरिया अमाय जों मायाखौ रां पैसा बुद्धिवा जेबे सोंना फानदुय जेबे दफानि कक सापुर मुभमेन्ट खायपुर जे लगिरि मानि सोंआबो कर्मचारिनो हामबाय बाया दिनोरा जे फाइने माननायल अ हलो केबो किन्तुर कोनो मुंसा ट्रान्सफार कोनो कायसा प्रमोशन बागै फाया आबंखा बुबागान नासिगै थांजांगै सिनि मानथेने बाहायके तुमनाय आबो बायसि फाय आबो मेन नङै ना हामो दिने नङ बेलेके हामबाय बारो अ थांजा बुबागानो जे थांजाने खरां थांजाने ने जे कक सामने न नर खोनावै लगै मा बागै दिने सानामो जों सिनि सुजाइटिओ सिनि दफाव जदिनो कर्मचारी रक आगो फायाके कुन समय गुजुक कायमेया ताके इलेक्शन में सेम इलेक्शन 13 जन एमएलए नि एंगमानि आबो नंनि बेलायके फान्तो कर्मचारी जेदिके थांगो आयन बुटबो बिसिबाग थांपायो इलेक्शन पुरो सुनोखा इलेक्शन पुरो जेपुरो काउंटिंग खायो आपुरो कायसा डिक्लेरेशन फॉर्म रुई पुपुरुगै बेलिदा इनबेलिदा फुनाय आपुरो आं काउंट खायपेख्या आपुरो सिग्नेचर दंगो सिग्नेचर टाइटल ना नाय आं काउंट खायो उसुक मानाय जे काउंट खायमानि आपुरो सायमागा जे वानसुक मानि हाकेनो मांखा जे आपुरो जे काउंटिंग खाने सिगां जे गय मानि
হুবাহুকে মাংখা গোমা রেজেকেনখা আবো সিনি দমানি কে কর্মচারী রক যেভাবে বুট দুই একটা মুখ মুলখা আবো নং হামবাইরে বাইয়া কা আবো লগে যারা সাইজন সাইথাকা যারা ব্লক নি হামবাইরে মানে জায়গা आंबो हामबाय रियाखले किन्तुर जायां थानाय बंग सुबामा हायकेन आं साव नंग सेटेसे बिसि आं सिनि गुलागाति ब्लक नि जारा टीए तंनाय डिस्ट्रिक्ट लेवल नि ब्लक लेवल नि आनु नंग सेपा के चुबा खनाने आं खावसं ताका बेलाय चुबा खा रां पैसांथों फानंथों आइदेर मा जागा चुबा खा आंबो सानाय आनि गुलागाति ब्लक नि जारा तंनाय टीए दंनो बंग पाइबला हामे मा दङ दिनै आसेनांथों नंनि बुद्धि नंनि फान आबो सामं थेपानांथों सिनि बुबागने एकटा उदेन नाहामु सिनि दफाने पार्मानेंट सल्यूशन सक्सेस खाइनजने नक लगे तंगाना हनाय जारा फाइरनो नक तु फाइनाय आव खाव सुपु जसावो आजक सावेनो और फाइ मानजनाय जत आदं नक विशेष कर जारा कर्मचारी टीएफ नि आदं न हामबैदे बाय केसा कक सामने और पारे के हामबाय बर दफाय लथों बुबागना आयलथों हामबाय Sini Honorable MLA Subud Dabonga Sadimsi. যিনি 16 তারিখ এপ্রিল 2023 ত্রিপুরা এমপ্লয়ি ফেডারেশন বাই লোয়ালিজা কাইসা অভিনন্দন কবান্ধবীকে অভিনন্দন ফেলিসিটেশন সম্বর্ধনা খালাইমানি কাইসা পান্ডা সাবন অল নিউলি ইলেক্টেড MLAs রকম ও পান্ডানি চেয়ারপারসন বনপুল্লা হাম্বাইয়াফর তাই সিনি বর্ষিয়ান লিডার যথা ত্রিপুরা রাজ্যनि लाइबुमा नि बिसिंग रंगिनाथनि बब खरकसर लिडार खबजागौ बिनि दारदेसि त्रिपुरा राज्यआव बिनि एग्रिमेंट बाय 3टा सीट जोंताबो 17 नि 20 टाकाव সেই বর্ষিয়ান বড় মজালে বড় মনে বিজয় কুমার आं बनो पुइला खुलुमो आं बनो जे खुलुमै पास पाइप्लाय आइसि आं सरिलाम बासै पासुङाबो दिनै बआरो सीट एसटी सीट खारिया का आं सरिलाम सीट बासै हास खाने लागला all honorable legislator all honorable MDCs okay sini chief sab captain Rathod tayoro sini tepni office bearers Hazal Sampani Penero Norani Khani Hamdamai Tiba Yaparu Salaya Kok to Kabumantongo Garan Sini Piasasi Kok Bokida by Mahabay Sunga Kok Sagai Sadani Kumantongo Sagas Hair Shortcut Mapai ত্রিপুরা রাজ্যনি রাজনৈতিকভাবে বাতাইলাইমানি পড়ে সইলাম সিট এমন সিট যাব নরনাম বিসিংহ খরবসুকজা নাব কনফিডেন্ট দं সাইমিয়া সিনি দল কাছেন বিসিংহ কনফিডেন্ট গৈ সইলামা 38% বাকি পাস নেব আন টাকা জন তো মাস কর্মচারী পানা নয় মুখলাইয়া কনফিডেন্ট করি he is going to lose abai mangsu Pieva credit goes to our Bubagra haisi Bubagra anthani mungsha oshombhob kore debang oshombhob down ontobo 7-8 বছর বুট বাসা খানা थांनाय 21 को बिनि कपालबो नांला हाहायसि आबो बेबां न बुबाग्रान दारसि थांगिबा अनेक बरक दङ सिनि बिसिं साव कपाल नांखाथा बुबाग्रान दारतै बुंलाय
kepal sarang buru mana sih nol sakri mana itu kepal tongi sakri mana baksa nol hai porjan ke keman tongo abon bising nol suzen nol bo sus kai nazarin sakri mana baik jauh mana sih Asa ansori dalam kostum sini, tep hanya rok sap dong pisang, bahasa ini nanya musuh kisah sap hai. Hambai. Borok no tam hisu bahasa ngomong saling moton kere. They have contributed, they have helped me. Lots. Borok nek subah no hai sih. Kormosari put. जिसने वाला रखा दिए 12% दी बानो पुटिया वो खाई रुया अरे तुम केमने पैसे तो बोट मिसूंगा ना केमने पैसे तुझे आप नहीं जाने नहीं सकता हमें मात्र 127 बोट पैसे 127 बोट मानो बा कर्मचारी बोट कांग्रेस तो से खबांग मखा आग सबसे खबांग मानो कर्मचारी बोट अब तांबा Aku nak क्या anak hamzah di mana bapa? Anak hamzah di mana dia? Buba grani korak se warrior no songi rohka bono rei pai ke masa. Tam di sana tong baro. Wan sugi miya. 30% मात्र 30% mana? Bo 35% mana? Song tong mana ya bo? Balai dapsi. 1978 sana sini Borsian neta Horinath Department pasang mani bayar perlu steli khola roktongu, tahu steli khola keri. Sini matra 15,937 buta, soy kangerai cimi serai 18,152 kau, 18,152. Tapi turuk sahaja imu guli, turuk sahaja tu barat bajiri di kana. Bang ni tupi pon tu tupi produk hanya kaya bang nam tengah barat bajiri juga. Tu mugli rokla kaham lepot juga. Compare to kumbundak nanya ni. Na kisi jar mas hakah sih. Bahut duh kos mani aro pai payment iba. Kubui ke tong hangke, kubui lama himi tong hangke, saltoran nono jagaw asok do saka tong iba sih. Abang berjumpa. Kubui itu senang itu orang orang haji. Jadi buah kerana jaseng pun sahaja pun song kerana jaga seperti. Anak seat ni bagai, jatuhnya bukan duk leleja. Kena kalau si bajalan distrik tinta es di seat di misal tinta es di mana ni seat mana ni. Tinta kali jadi 13 sengapa. Oh, bukan kartu sengkali di mana haji karisma. Ini karisma baik mana. Baksa bukso. सरकारा फाइटलिया apa baik nuk pan senu kia hari selai cantik cium tamu tamu apa yang nangwa rasu tiga sambal kurai sebelum menteri nak haji hindang merasa seng ya merasa tapi kalau sekarang ni hai ini sekarang tengah asal tunggu dia lo orang kena buyar pasana buyar tunggu sengaja jaga tengah haji sini buat kerana sawal jatuhkan pojonto sini je yak sama ni kaisa lama payasak sempurna jaga tangya. Hai ni semua bin kau kena lain tu. Pertiga suci, soalnya yang mereka thana nak kepo, ardo thana nak kepo, daily suci mang tu. So boy tanggal sum tangya, tamu thana bang yang ni umpai bani beberapa tanggal tong nama tapo. Kamu tanggal ni jiba ma, tong tanggal siapa? Kasih orang mungkin lagi, asal kau salia, siapa sini Yesus lila rokok sana jongkok bang putih sungkuna lainnya. Dokter hambai buka kerai gelap tu, tiap ayu gelap tu, barok dah ayu gelap tu. Hari hari sengkisah kok nama ni, sini bisingo tanggung. TWF ni orang menang Zek Inchas, Madam Munihar de Burma, Madam Nunchazara Zago, kok sana.
tini TF ni luaji mabai kumulung nuai auditorium bo kaisa naithotok panda o panda o panda ni asupang okra TF ni vice advisory board ni vice chairman borong ganang dakotona ni Khulumaya Pharo panda o phai manjaka chini ti pramothani borong ganang president Sar Bijoy Kumar Rangkholno ani Khulumaya Pharo tini o panda bishes khlaioi chini borong ganang tai borong ganang ju 13 jona total chini ti pramothani MLA burok ni bagi sitini o panda puilano sini leader of opposition chini borong ganang Sar Onemes de Burma bona ani paiplaya hamjak ma Yapharo tai jotto 13 jona MLA chini ketal borok no paiplaya hamjak ma tai siba Yapharo tai tini sinoro MDC tongo chini oro TTADC ni chini boram ganang Siu saheb chini Captain Rotin saheb tai chini buri mothani adongro tai jotto TF ni chini Central Committee ni adong tai adongjut tai jotto district block ni phailai tini opandawo jotto nono ani paiplaya hamjak ma tai jobani siba Yapharo tini norok ni bising tui khlaioi chini borong ganang ketal 13 jona MLA rokno norok belai khaino naithotok ni bising tui brokno borom Yapharka karon nong ni bukhao belai khana khatung jat angsiwo কারণ ত্রিপুরানি ইতিহাস কোনো একটা আঞ্চলিক দল পুইলা 13 জনা MLA মানখা তাই जों অর বুড়ি বাহাইন পুইলা চিনি বুখু খরক নই जों MLA जिक मानमानि बागै जों बाहाइन चिनि बुखा ब्लाइखैनो तंथगो ब्लाइखैनो हामजागो आबनि बागै नंनि TF नि अबदान ब्लाइखैनो अपरिसिम हिनि मानो कारण आं बाहायनो खरकसा बातायनायबा कप्लाय इंलिया फानो सेकेंड पोजिशन अंखा फियाबा आनि कलामपुर ब्लक नि TF नि आनि खाजानि ताखुक जों बाहायनो बखाव बानो अरो तंगि तंखां काय बखाव मगि तंग मानो चिनरख MLA मान्याबा जोंनाख हामबाय रिनाय करे हिनि मानो फियाबा MLA इंया फानो आं नरकना हामबाय माया फारो नरकनि बुद्धि नंनि फान नंनि सुबासु ब्लेखेना आं मानखा Songwadini joro aboni bagai norukno angwa haino paiple hamjakma tai siba Yapharo oba hekeno norok sungno subawi tongnai thiasa khnei suni soba tongsak norok sungno subai tongnai tai sini TF tai sini MLS MDC rok tai jotto leaders rok ni halok norok pachin kaham kai bolai tonglai nei hne wan sogoi chine pubadra ni logiwo chung te pu phanbok changnal bagai norok jotto chungna subai tongnai hne ang koyu kobogoi ani kokkicha samani oronomo thaka TF taibo phankrak angthon ta chini soba ayok lokthon hambai Balik hambai Madam Moni Harno faida hake sini special guest ni bising kisah kokna lain sini bising o tini 500 tongo honorable CUT DDC ni Sar CK Zamadias Sarna Zara Razago Sha Kaunar Nago Jatana Khulumka tini 16 April 2023 the honorable MLAs ni the felicitation program wo program ni president of the function they are no chief guest hisabe manja phikha
B.K. Rankal, Honorable President of the Pramatha Party. They are Mandavika, Honorable MDCs, ex-MDCs, they are Mandavika newly elected 13 MLAs of the Pramatha Party. They representatives of TEF, Tipra Employees Federation, Jotan Apilla, and Sakbai Thang, they TTADC ni administration taraf theke nirok jottano hambai te khaka ham danobo. Tini or negoje felicitation program of the newly elected honorable MLAs. Or nego jehitu felicitation ang MLA rogno mane kaisa ke bung kugoi ang khanaranan musugo felicitate thainan musugo karna hambai rena musugo. First of all, Sri Onimesh Dabbarma, honorable MLA from Asarambari Assembly Constituency, Badavakte leader of opposition hisabe tongo. So, on behalf of myself and also on behalf of TEF, I would like to extend congratulations, heartfelt, warm congratulations to him. Then, Chittaranjan Debbarma, Honorable MLA from Ambassa Assembly Constituency. Then, Sri Shubut Debbarma, Honorable MLA from Cherilam Assembly Constituency. Then, Srimati Sapna Debbarma, Honorable MLA from Mandai Assembly Constituency. Then Sri Bishwajit Koloi, Honorable MLA from Takarjala Assembly Constituency. Then Sri Brishaketu Debbarma, Honorable MLA from Shimna Assembly Constituency. Then Srimati, though she is not here, Nandita Debbarma Riyang, Honorable MLA from Raima Assembly Constituency. Though she is not physically present here, she is spiritually present here, so I would like to congratulate her also. Then Sri Manav Debbarma, Honorable MLA from Gholagati Assembly Constituency. Then Sri Philips Kumar Riyang, Honorable MLA from Kanchanpur Assembly Constituency. Then Sri Sanjay Manik Tripura, Honorable MLA from Korbuk Assembly Constituency. Then Sri Paul Dangsu, Honorable MLA from Karamsara Assembly Constituency. Then Sri Ranjit Debbarma, Honorable MLA from Ramchandragarh Assembly Constituency. Then Sri Pathan Lal Jamatia, Honorable MLA from Ompi Nagar Assembly Constituency. Barok Jotano, Anishat by Thangte, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Administration Darab Theke TEF ni Jotani Ingwe ang Barogno congratulation Raga Assembly ko MLA hisabe elected ngone bagay. Sung saimano government sung saimano je government ni tinta organ tongo kaisa hangka executive te kaisa hangka legislature te kaisa hangka judiciary. Executives hangka president theke arambho khlaiyoi je office ni je class 4 parjanto they all belong to executives. Sungbo executives on khlaiyoi we belong to executive branch of the government, executive organ of the government. They legislature hangka right from Prime Minister to the Pradhan of the Gram Panchayat, they belong to the legislature. But judiciary line hangka right from the Supreme Court, Chief Justice of Supreme Court theke up to the lower court judge parjanta paranga judicial system okalai. Hangka oronigo tabok the TEF theke oronigo felicitation khaimani bisintei khlaioi
I see the convergence between the legislature and executives. Tabon is the okay, rising of expectations of the citizens. Us homoyo, tabo jara honorable MLAs, member of Legislative Assembly hisabe jara nirbachit ongkha, elected ongkha. They have been elected by the public. Tabo ni dino hoka public ni expectations ni age of rising public expectation hojab. They are the representatives of the public. Araniga the momentu razakha, momentu. I was feeling the momentum that have been given to honorable MLAs. TEF ni taraf theke the momentu razakha. It is a map of Tripura. It is a map of Tripura. Mainly the honorable MLA is a function. They belong to the legislature. Onek shomoy question was who makes the law? Who makes the law? Then legislature makes the law, and they are the legislatures. Borok laws nama ni parai jara executive jara executive line atong nai we implement it. Jara judicial system atong nai judiciary system jara atong nai borok they oversee whether the laws are being implemented in a fair and judiciously. Abo nai jago. Haini bangoi tini besikok sanani shomoy kroi ar nego 13 MLAs ro je elected in the phaika borong no felicitate khainani ar nego panda songsa jakha songsamani bagoi ar Tripura Employees Federation ni joto representatives jara organizers borok jotono ADC administration of taraf theka nirona hambai rago nirona congratulations for the organization of this function. Te kaisa finally sikang amro sanam jugo je borok jodio they have been elected from the particular assembly constituency kintu borok member of the Tripura Legislative Assembly hisabe or knows a movement to Razakha map of Tripura. They are the voice. They are the representatives of the people of whole Tripura. Their jurisdiction is not limited to any particular assembly constituency. Haini bangui assembly hangka ma kaisa pavitra jaga kaisa mandir hai temple hai aranigo chini boroni asa akankha aspirations aranigo sajaknai borongni khorangtui khlaiयै जों तामो जाबताबो जे साजाक तंगमनि जे चिनि बरक दफानि जे मुक्तिमानानि जे आसाम बरक आरनो चिनि रिप्रेजेंटेटिव नि बरक सानाय सामान्य पराय चिनि बरक नि जे राइट्स जे मानथाय अब प्रतिष्ठित नाय प्रोटेक्टेड नाय आ कक सागै हाय जरा 13 honorable MLAs angka borongno heartfelt congratulations rogoi nirok jarar nigot Tripura Employees Federation ni taraf theke jarar no panda songsakha nirno joton hai hambai rogoi ani kok arnum thakha jotona hambai khulumka Sini honorable si Sarno blai hambai bini blai na komani kok sona ke sarwan bagi pada sing hani hai khana lai sini honorable MLA Madam Sapna the Bormani Kupti sini speech khana lai hambai Sharik Dibor Kaham Tini TF by Songsajak MLA Terezanano Boromlina ni Panda ni Tifano Paiplaya Hamjak Matai Jabani Jibai O Pandano Pai Muchangri Paika Tripura Mothani President Manijaknai Sar Vijay Kumar Rankol Te Boro MLA
तथा LOP Baram Ganang Onimes da Burma tai all MLAs tai joto MDC aro TTDC ni CEO Baram Ganang CK Jamatia te baro ex MDC ro TWF ni khorok nei Baram Ganang je Manihar de Burma Baram Ganang je Kajol Rupini te baro dayasha asubjak और वो हॉलो आचुकजा TF ni joto leaders rokno ani paipleya hamjak mate chawani jibai tini bilai khe judang jagoam tamni himalaya joto program khlayo tini nahai judanu gyakho o juda bobo hungkai norok tamu sano hintong hana obo hungkai buri kom joto programono buri rok bilai khe kebang piaba tabu TF ni je program hongga buri rok no belai khe kom khai dongmani tamo kormachari rok buri rok ni phan kri dinda hai ke sama tongsiu tai ke sangkai ani purbo boktaro tep hin salangmani tamno tep hin ni je kai chama tongsiu tep dokhna to TEF ang omono wan chumang muitu mangkha chini MLA LOP salja tep ta hindi khana to gya TF himaya da himani chini leaders of opposition bosi khana to jagi yanga kuna ekta karon tongna baba sukrubi chalang situn jai hok tasingo chini MLA chini Baram Ganang Poldangso Bosalangka nongni TF ni je symbol hapung thainiyo kecharo abo sal pajak au hapung phati ui je sal pasai phayo haino nongni osamung no nukha je aro kekrang bufang jabra tongmani bufang to kethang o kethang thiplaya aboni bagino omahai kaino wan chukune relakhena thiflaya kethang khabo kethang je oro salni je color tongmani je kormo mongolian ni color abo khobja gi tongkha je sal pal hkaino sal abo khobja gi tongkha belai khaino gothokja nong samongbo omahai kaino gothokja sal peplawi phaima hai nongni TF je kormachari rogo omahai kaino bubagrano hamjakmani bagai hate dofana hamjakmani bagai nai omahai kaino peplawi phaika sal hai kaino jai hok jung nukha kormachari rongni samung tai kormachari rokni je boni khlai bong khlaimung tasingo ani purbo boktarok sai thangka counting ni kok ani counting ni ko kisi saro sayang kang tongthoglat ani aro omahai nongkha counting go ang aro tebilo asukpuru ani aro ni je busawi goni laikha kormachari ni je ballot paper no poster ballot no joli uhini bida hai khaiba chini dara dani mukhango cross kai ni rewo pai torit ni BJP ni aro cross kai rewo mukhango ani aro kha right kai rewo gab cancel ngai na khable omo hairo bunukha pai se aro motha hini beramangno ekdom motha himangno bo busai goni mangno abo asike ballot ingkom bangkha bo aprukatam hin o motha ta amare matha khar kore lese hini se tongsiu amsega bo pressure bo kaja kha goni mang kolom jakmani omo hai kormachari rongni but belai khi kelai kha tipra mothawo ar ঠিক ন जोंबो आरो बुबाग्रानि सेंक्रा इंगैनो जोंबो विधानसभायाव हाबैका
বিধানসভা বচন কাপিরিনো তরিখা পুইলাওনো তেব কাপিরিনাই কর্মচারী রকনব आं सानानि मुचुंगो नंनि हेल्प नांगौ नं हेल्प नांया इंया रां सिमिया नं थानि स्रोंनानि नं थानि चुबा जागनानि तेबो दंगो जों साइमानो आगि अ हिस्ट्री रकनो बुफा बुरासा बुसानो रांरि गलांया बुद्धि सिरि गलांगो अ बुद्धिरि गलांमानि ककथाइ रक हंगाय बाबु आं थैमानि यागोल नों नखला बाजार गायदि माइखबजा आबख्रक थाइजा जादि कतनायावै खिदि हिनि जे ककथाइरि गलांमार आबो रां बाय पाइमिया आबो रांरि गलांया आबुफा बुद्धि सिरि गलांगो आं अबनो सानानि मुचंगो आं सामानि अर्थ नबो नं थिन थानि थिगनो जों रांमानो नरंखा बेकिं रिवो आंचलिक दल रखनो ताइति प्रामो थाना बेकिं रिखा हाइफानो रां सिमिचुबा मा बाया नरबो अम हाइकेनो बुद्धि बिराइरिदि जों जेमन ताबु जाद्द फानि बागि कक सानानि हिनिनाय जों नंखरका ऑफिशियल बेपारावबो नरक मा सुबानाय बाहायके फाइल प्रोसेस खायनानि बाहायके फाइल ग्रुपनानि बाहायके प्रोजेक्ट खालायनानि बाहायके बुसकांगो तिप्रा चिनि ग्रेटर तिप्रा लेननि बागै बाहायके जों आबो अ दिमान रगनो दाति मानानि अबरंनि बुद्धि बिराय तेबो नं थानि अबनो कबो मुंनारगो एसेम्बली ओ जों थांनि तेबो कक सानानि अमहाय तेबो पॉइंट दं खांकाय जों नरदि ताइसे अबो नर और जे तंनारो अनेक दप्तरनि तं बरक कर्मचारी तंगो विभिन्न दप्तरनि कर्मचारी जेमन नर जत विधानसभा केन्द्रनि खबजाकना जत विधानसभा केन्द्रनि सुख दुख तंगो परीक्षानि इंथुन ऑफिशियल बेपार इंथुन ओ ऑफिशियल बेपारबो नं चुबा चुमानि हांगांगाय जों जे सोदफानो अरबो जों एसेम्बली ओ थांदि मन्त्रि इंदि ऑफिस खलायदि नंनि ओ कलम कायसामनि नंनि ओ दाममाया हांगांगाय जों सामुं आगो गैतलां मांगला ओ सामुंनो बनरो जोंनो मासु बानाय ऑफिशियल बाहायके सामुं दति दवि खायमानानि आ सामुंनो बनरो खलायदि जोंनो थिकनो बुट दिउइनाय जनगण बुट दिउइनाय बर जोंनो एमएलए स्नामका बा मंत्री स्नामका बा एम सीएम स्नामका हाइफानो चिनी बुक खलायताय तंगो जारा एलाकाओ गरीब बिग्रा खांग्रा तंनाय रगनि बागै सामुं तांना थांतानि जाहाते केबे मुं फायातै खलायै नंनि फान नांनाय नंनि फान जथेष्ट तंगो नंनि फान सेसुबासु सानु आर बुबाग्रा एमन ताबु जाद्द फानि बागै खा नां तंमानि जरा बुबाग्रा बुचाय फैमानि जरा अ जरा तंसानि जों अ जरानो रंमुइ नारंमाय हांगांगाय नेक्स्ट जेनेरेशन बाय यासि सुरै क्वेश्चन खायजाकुरो चिनि बुखुगो अ आन्सार जों रिमान्या खानाय आबुनि बागै जों बुबाग्रा तंसा आसायके थैनानि नांनाय जतनो अ लामा गोसाव थानानि नांगो गोथां तंसा जों जतथुक खलायमान साक जाद्द फानि बागै जों आरो साक मा तारलायनाय ताइ कैसा हंगांगाय आव कर्मचारी शिक्षित समाज जों ताइ कैसा दिगि मावान छुक लायनाय अब जों बुरि रग मा आगुनाय कर्मचारी मा आगुनाय अमहायका आगुगुइ मा फायनाय क्लाब रग आगुगुइ मा फायनाय अब हंके ड्राग्स तब जे ड्राग्स ताइ तंमानि सराय र ओ लामा हामियानो चुस काइ तंमानि अब बाहायके मुक्ति मानाय अबनि हयते बाहायके काति मानाय आ जागाबो नरं कर्मचारी रकनि फान नांनाय नंनि बुद्धि बिराय नंनि बुजक माबाय गुबुनि बरक बुजक मानि ताइ किसा फेल लायनाय नरबो बुजुगदि आर बुरि रक बो आगुगि फाय तंमानि जरा अ जागाओ बुमा बदल बा आगुगि फायो टीडब्ल्यूएफ रक बो आगुगि फायो
obono bahai kai chini o tiprasa chini sikla rokno bahai kai o jagani mukti rimana hini nai agogo phayo norgo arasu ba jadi hini nong thani obobo kobo nargo tamungka hangkai je sikla chini samasni chati je sikla chini samasni merudondo hini goni jago borokno asha use borokno nahari seseng next generation ni bagi kok salayo tai alada rajo ni bagi kok salayo Greater Tripura Land ni bagi kok salayo abuni bagi sing sikla rok nobo oroni bantiri tubunani nagnai bara kok salia norongno pipe hambai maru tini oma hai ke norok suno borom ni mani bagi nai au obo kaisa tamni himale chini obo bororo thancha ung phaimani jora o thancha ung phaimani jora ni bagino je chini Tripura saro MLA ngairo hini nai norok bor oma hai ke borom rilai tonglayo tabu tini bo oma hai ke norok oma hai ke borom rilai tonglayo abo belai kheno khakwar kha hamjak mani bisingtei bkhabai yachak chongmani bisingtei no oborobo ongkhori phayo norong bo jeng paiple hamjak ma tei chobani chibai ya pharo tai kaisa hangkai au norok TF ro norok TF thik no TF haipano transfer ro khlalai tani oko kaisa ang saran musungo jahate khako yatui tam hangkai kusuk level hoite phat sakai transfer khailo tai dol sakai sawo stay order khainare dini nai obhai jahate tang laithung obhangka group bijom hai ngo group bijom tangdi group bijom belai ke tong thogya haisi bukha tong thogya mai chai meya thui meya ngo group bijom jodi ingka hangkai oma hai kaisa group bijom rok ta anglai jadi hini nai nong thani kobong mungnar gino ani kogor nom thaka hambai jotono no khulumbai ke belai ke hambai sini honorable MLA Madam Sapna de Bormano khajani rangsani ta hukte buksum ta gisa sang khalok lena sini biskango ta buk poknar gana sini honorable MLA Sar Ranjit de Borma onajara raja sar খালায়ো যতনো বিসমারক সাবাই খানা দায়াসো তংনাই রগো মায়ক খুঁজা কাহিনাই টেপ টাপ সাবাইকা কখাই আং বিসি নারগলা কিসা কম না সাবানো পান্ডা ও কক সানানি সিকাম তিনিনি তি পান্ডানি তি ফাংনো আনি খাকা হামতে হামজামা ইয়াপারো তাই ওরা মানজাক ফैनाय सिनि Tripura मथानि ब्रह्मगोनां प्रेसिडेन्ट बेकारां हरनानि खुलुमा यापारो তাই যত চিনর MLA তিনি মানজাক ফैनाय MDC চিনি TTADC ni CEO তাই চিনি অর খরকসা মিস্টার রথিং তাই TWF ni চিনি অজামা জিগ্র তাই তিনি অর যারা কর্মচারী ফैनाय নরক যতন ন কাকাহাম তাই হামজামা ইয়াফারে কক কিসা সানো সানাय ani কেন্দ্রনি কক ন কর্মচারী নতি কিসা সানানি মুসুঙ্গ নরক যতন শিও आं सदरनि बर' बुबागारानो केन्डिडेट बिखा रामचन्द्र घाट 24 रामचन्द्र घाटआव बोसानानि बागै आं आरो थांखा थारमाने यागुलो कर्मचारी रबाय गोबां मानो मालायखा किसु कर्मचारी आनो फायसा फायखा सारजों ननो रां थुमै दिनानि मुसुंगो के आं साकाबोथ' नंनि बेपार नर दिनानि मुसुंखाय नर थुमलाय दिलायदि आनि कोनो आपत्ति गैयै अलके खानाका कयेकजन कर्मचारी साको बनो जों तामने रां थुमै दंनाय ब महाराजानि थाने रां मान दङ बनो रां 2 लाख करे बरखा कर्मचारी 3 जना नेतानि मु बर TTADC ओ साख्रि खाइको ओंखाय बर किसा साकाओ न दङ खानाव अलकाय बर रां थुमलायका हायपानो थुमलायखाय बर आनो फायरि खायका साका o borong ni mungbang saimano ang saya saimano ang borong no ekai abuni region tamo tangi Ranjit de Bormano rang thumuri yang ke bo oroni borong ya lukilya bo aku buni jagini samdi ka faimani abo kai region sini Madam Sapna bo hamjek phayo sodoro paini
tebe bini aram tin ho hne ang khanaya ho Ramchandra gata abongkha borong naimani borong musungmani je borong no borong candidate thaina musungmani aro malniya not only abo simia ane aro jokhon te ang nomination ni mani horo nomination ni phaimani horo enkaino কয়েকটা জায়গা ফ্ল্যাগ ফুইসা জাখা দুইটা পরিবারে এটেক নুখা চিরক খগৈ সোয়াক বনুখামতি কিসুম কংখা স্পন্সর সাবো খাই হিনে নাই মানে গভর্নমেন্ট এমপ্লয় आं साननानै नायमाखै मसि कर्मचारिनि बिसिङाव ग्रुपिं उनानि थिकिया साबो जागोन आं मुसुंगै रामचन्द्र गाता आं बुट बसाय मानिया बुबागार आनो सिलेक्ट खायदा नोंगारो थानि नोंगारो बुट बसादि बिनि एनाउन्स निमते न एफिडेविट खाय आं नमिनेशन दिखा अमसिक जे कर्मचारि र साका आं बरंनो सिनिबो अला आं सिनि नाखा बरक साबो आं बरंनो कयनाय अर दिनै उपस्थित दंखाखै बरंनो सानाय थिनांगो बरक जाहाथे आमथिर साया तखायनो साबानो तबे 99.5% रामचन्द्र गाटनि कर्मचारि रखानो सुबाखा शुधु अबसिमिया रिटायार जारा थानाय आनि क्लासमेट आनि परिमाननिलाय अनेक बन्धु सिनिजाक दंमोन रिटायार थांबायका যেমন ইন্দ্রহরি বাবু সং ইন্দ্রহরি জমাতিয়া যেমন বিক্রম বাবু সং আহে বড়র হপুং সাপুং আং মা বলায়ু বরং বড় আনো বিলাইকে মারকে চুবাখা রাং পয়সা হিন্দি নগ নগ থাঙ্গै বরং বুজংনানি হিন্দি বরং মারখাই না চুবাখা আর কর্মচারীনি বুট মানমানি বিসিঙ্গ আংনো যতনি गोबां मानखा যতনি गोबां आंनो बिसि मानखा बेलट पेपार जाय आबुनि बागै आं जतन नरकटिनि मुसुं नायथखायै जोंनो फेलिटेसन रिमानि बागै नरनो ब्लेके पाइपले हामबाय आं बारति कक सानानि नाया नरक थिनांगो चिनि दफानि सामुंगो नरक हामखाय सुबादि जों जारा एमएलए जों टोटाल नरक सिनसे अनेक अभिज्ञता एक्सपिरियेन्स बिबनो डिपार्टमेन्ट नरक सामुं ताङै दंगो नरकनि सुबासु नांगौ हिंगाखाय नरक सुबासु खालायमानखा नरक सुबासु खायै नरक जोंनो लामा फुनुगुरि थाखाय गोबां मोजा डिपार्टमेन्ट नंगौ बति बतिखाय जों थांगाखै उसुरुबै थांगाखै सिनि दफानि बागै सामुंरक तिख्लाय कुमानो सामुंरक तांमानो बर नरक फुनुगुरि थाखाय जों ब्लायखाय सामुं तांथगनाय ताय आं बिसि सालिया नरक जतन काहाम फोरों दंदि नरकनो जतन नां हामजागौ आसक सावैनो आहायनो हाय पाइप्लाय हामबाय याफारि आं कगमा थाका जतननो खुलुमबाय था हामबाय साइरि गाहाम कारण पने तीनटा ओंगै दखा साइरि गाहाम हिंसुआनो तिनि टीएफ बाय जे फेलिसिटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज खायजाखा तिनि नवाय ऑडिटोरियम हॉल तिनिनि बरम रिउ पान्दानि आचुफांगकरा टीएफ सेंट्रल कमिटी नि वाइस चेयरमैन तिनिनि ओ नायथतक केतंथतक पान्दाव फाइमानजाकजाक सिनि तिप्रामथानि ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर विजय कुमार अंकल तेबो दंगो जोंबाय लीडर ऑफ opposition sini borong gonang Onimes de Burma and all respected MLAs, MDCs, TWF, teoro phaimanjakjak joto kormachari haikeba sebok khlainai adong juksong norokno jottono खाकसांमा ते हामजाक मुं याफारो तिनि जोंनो अजागा फेलिसिटेशन एगो बरम रिमानि बागै आनि सिगां कक सानाय रक जतनो चाइतखा जे टीएफ बाहायके चुबाखा आंबो अमनो सानाय आनि सिमना कन्स्टिट्युएन्सि नि जत टीएफ नो चुबामानि बागै न तिनि जों एमएलए गै बाचावै एसेम्बली कक सावै मानखा
শুধু সিমনানি সিমিয়া সারা ত্রিপুরানি যত টিএফ খাইনাই আদং जुग संनो बेले बेले खिना हामबाय नंनि फान नंनि हाबजागमुं बुबाग्रानो रिमानि बागै जोंबो नंनि फाननो तिनि चिनि जे अर 13 जन एमएलए जों एसेम्ब्लियावबो नंनि फाननि बागै सगैमाबाय चिनि फाननोबो जों जागा फुनुगै दङ फाइनाय सालरबो तेबो चिनि तिफ्रासा दफानि बागै जों गोसोखांगो नंनि जुबा जुबाय ते सारा त्रिपुरानि जत्त सेबक खालायनाय रेवनो आं पाइथागो अमनक कयनानि मुसुंगो जों जत्त इउनाइट खाय मा दंनाय थानसा मा दंनाय गोबांमा सामुं खालायथानि गोबांमा गेबेंमुं फायनो मानो हायफानो जों पजिटिभ दिगे वान सुगै जत्तनो जाते इगु प्रब्लेम केबनि थानि ता दंथं आबो जों आं स्पेशली आं पार्सनेलि जत्तनो रिक्वेस्ट खालायनानि मुसुंगो फायदि जों दफानि बागै सामुं खालायनायनि बागैसे दिनै कर्मचारी बदलबो टिएफ बुबाग्रानि दा गुबुंबाय स्ट्रामजाबो अ जागाबो केबो खरकसा बाय दे खरकसा कथालाया तांथुं आबो जों भगवान ईश्वरनो जत जों प्रेयार खालायनाय ते फाइनाय सालो नंनि फान मानै जे जों एसेम्ब्लियाव थांनि सगैखा एसेम्ब्लियाव सिनि तेबो खरां क्राक बाय सिनि दफानो फियगनि बागै जों बिसकांनि सालो जों क तिसानाय एसेम्ब्लियाव गामसुमुंसिदों जतनो पाइपलाया हामबाय मारियो दिनैनि अ नायथथक प्रग्राम खायाखै जोंनो रिंगै तुबुमानि बागै अर्गानाइजार रगनो बेले बेलेखा हामबाय बुबाग्रा आयगलक थुं टिएफ आयगलक थुं सिनिति प्रसाद दफा दाक्तिनो फियग जाथुं जतनो हामबाय खुलुमबाय जतनो नानि खुलुमुं याफारो TAFNI Advisory Committee Vice Chairman je borok tini o pandani felicitation pandani aujama tai manjak phaika Tripura Motha Party ni President Borom Gunang Pu BK Rangko manjak phaika administration ni Chief, Honorable Chief Executive Officer Sri C.K. Jamatia, Tai Joto Boromgonang MDCs, Tai Joto Chini Katal Klayoi Chongoi Phaijak Kerong Fangchong. If I am ora asu on sumani bidhayok ngai kokborok bai tami sanai ne wan sugoi tabu oro kok sapurse phai glangsa pao kerong phang rok khorokchi tham kerong phang rok tai TAFNI joto borom gonang Central Committee, District Committee ni joto adong rok ang norok no joto no tini chung no chitham kerong phang rok no yasak shokmani amon yoga ang belai norok no hambai yaparo ang kisischa Chini hani je laibamo sebuk rokni je rol borni je samu aro kisisya ufiloi na horna musum Tripura regional party asaimani simi 1967-68 ni CV. Apro ngai Tripura Upajati Jubo Samiti, o Tripura Upajati Jubo Samiti ni loge Tripura Upajati Kormachari Samiti bo asayu. Apro ni Chimino regional party no chuanai ngai sebugro kri mengakai
त्रिपुरानि जे रिजनल पार्टी तंगमानि borok mi phan khawai maya awsung moituma naroknai ani sekang je sanai rok kubangma kok sebuk rokno ti sawi thangka ayeng phasing ang ani yapri nang segla tai khasa kok pasung moitum naroknani bagoi ang koijana ne musungo sini borang gunang sebuk klai tong nerok no subana ni korok sadaka ang phajing thanga ango koroksas o sebuk bodol ni adong ni phajak norok tau wa adong nui tong ku sebuk bodol ni sebuk klai tong ku Tripura hastewo sing about 14 lakhs of 14 lakhs total population is 31% or 32%. Tau prai tau 32 ungkhane sajago. Haipono 32% sebuk je manthani ke sum tau wo manlai manyako. Ang sanane naimani kau se ini 31% je tabuk je chungje reservation mantong mani. Abo chini Dofani bungbusi. Oro 19 tribes tongo 19 tribes is equal to 31%. Or 31% se sung manai tongo. Dofani bungboy sung chakri manai tongo. Ang sanani naimani ngai. I 31% je bororok tabuk sebuk tongo. Norok ni যতনি দায়িত্ব তঙ্গ চিনি হদানি বাগৈ সামুং তাংনানি বাগৈ চিনি দফা নি হামক্রানি বাগৈ চিনি দফানো চুবানানি বাগৈ যদি চুবায়া হেকাই जों যতন যারা সেবুক যে বড়রক সেবুক প্লাই তংনাই যে বড়রক সেবুক প্লাই তংয়া जों চিনি যে বারজা তংমানি যে রেসপন্সিবিলিটি তংমানি ও রেসপন্সিবিলিটি जों हाकसालै थांनाय जोंनि मुंसा तंला आबहाय गाय आबनि बागैनो जों लाइबमानि बनगौ जोंनि जे आफ्रुनि जे नेतृत्व तंमानि द्राव कुमारियां सामाचरण त्रिपुरा हरिनाथ देवबर्मा रतिमोहन जमातिया हरिनाथ देवबर्मा इनक्लुड खायाखै चाल जाओ तामनैबा बखाय आफ्रु जागेख्लाय दं आसुक बिनि इंकंया ताइबनो बियालंया रांनि बागै ताइ रांनि जे बियालंनाय रकनो चिनि जे कर्मचारी तंनाय रक बरक न आफ्रु শার্ট পাইর হরো লং প্যান্ট ট্রাউজার পাইর হবো গামছা পাইর হরো লুঙ্গি পাইর হরো গেঞ্জি পাইর হরো তামনেবা বড় দফানি সামু তাংনাই হয়ে অমতই খ্লাইয় কর্মচারী রক থাংনাই বিশি রগব দফানি বাগৈ সামুং তাংমানি বাগৈ ন তিনিও ও জাগাও TTADC hine kaisa amchai bosung manka hayangkai TTADC amchai hinai जों संग्राम खालामनांगला खामों जबा खालामनांगला खामों जबा खालामनायनि बागैबो रां फैसा बुद्धि खाद्रि जत नांगौ आबो आफुनि जिमि कर्मचारी र रियय फायगा आंखा खालायो थांनाय इलेक्शननि कक सानानै थांगांगाय जतनखले चुबाजाकनाय आं चुबाजाकखौ खोना सदरनि बरग्रक सदरनि बरग्रक तेलियामुरानि बरग्रक तेलियामुरानि बरग खुंखायबा आनि ताइबनो हानक जुग
Monihat de bukan